नमस्कार मंटू साहू आपन को बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम नमस्कार। लाइव शो रे नमस्कार। केमती अछंती आपण बहुत भलो अछि आपण। मु भी बहुत भलो अछि। प्रथम थर पई क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव रे ऑर्गेनाइजर को हमें इनवाइट करिचे आ आज गोटे टूर्नामेंट विषय रे हमें जानिबा को चेष्टा करिबा आ जदी मंटू साहू आपन को विषय रे मु दर्शक बंधु मान को जणैबा को चेष्टा करिबी। समस्त जानिचंती आपन को बुरमुंडा कप बलांगीर रो जणे मुख्य ऑर्गेनाइजर कहि परिबा कि क्रिकेट को भलो पाउथिबा जणे व्यक्ति कहि परिबा। राजनीति रे सबुठारु आगुआ रही राजनीति को भी आपण आगे नहीं थांती ता सहित बुरुमुंडार सबुठारु बड़ पर्व बुरुमुंडा कप को आपण ऑर्गेनाइज करंती। आ पछरे आपण आ आपण को टीम रो बहुत बड़ हाथ रहिछि, बहुत सारा परिश्रम रहिछि, बहुत सारा कष्ट आपण करिसंती। किंतु सर्वप्रथमे मु आपण सामने प्रश्न रखिबा को चाहिबी। मंटू दादा आपण को विषय रे टिके परिचय देबे। आपण को घर कोठी, आपण को जे पाठ पढिसंती, आपण क्वालिफिकेशन कोन, आपण कोठु बिलोंग्स करंती, आपण को आइडेंटिफाई टिके क्लियर करिवे। मो ना होचे मंटू साहू, डिस्ट्रिक्ट होचे बलांगीर, ब्लॉक होचे लोईसिंगा और पंचायत होचे तलिउडा, ग्राम होचे बुरमुंडा। मु वर्तमान ते हमर भारतीय जनता पार्टी रो मंडल सभापति रे अछि और पढ़ा पढ़े मु +2 करिजे। +2 तो फाइनल ईयर करिनी, +2 एग्जाम रे करली आ आगो को पढ़िनी। ओके क्रिकेट प्रति एते दुर्बलता केमती आसिला? क्रिकेट को केते बळे आपण भलो पाइले आ क्रिकेट सहित केबेठरो आपण जडित हेले? क्रिकेट रे तो हम छोट बेले के हम गाँ रे करबर भी खेल होतिला। से टाइम रे हम छोट बेले देखि करी सब सिखिछु और खेल भी हम जेतेला हम पढ़ा टाइम रे भी सब खेल प्रति बहुत भलो पाइबार अछि। और हम गाँ रो सबले टूर्नामेंट करबर भी आगर होतिला। एबे भी सेटा केमदी हम ओडिशा बाहर केमदी ओडिशा रे हमरो बुरमुंडा कप रो ना केमदी आगो को जीवो सेति पई हम सबटे जडित रहिजो। आपण को क्लब पई, आपण को टूर्नामेंट पई दुई लाइन कहिबा को चाहिबी कि खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। निश्चित भाव रे जो काम बुरमुंडा कप करिके देखैछि सेटा शायद बहुत कम ऑर्गेनाइजर करिके देखैतबे। बहुत कम समय रे गोटे बिग बजेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करिबा और लोक मानक सामने रे पहुंचेबा एते सहज नथिला। बीबीसीसी क्लब बुरमुंडा क्लब विषय रे मु टिके जानिबा को चाहिबी। ए क्लब केबे थारु आरंभ हेतला मंटू दादा? एटा तो हमें पूर्वरु तो बीबीसी ने जय जगन्नाथ क्रिकेट क्लब थिला। एबे जेतेला हमर बैचलर रहला बीबीसी को बैचलर क्रिकेट क्लब रो नाम रो परिचित हला, जेंडा कि हमर टेनिस क्रिकेट जेन दिन आरंभ हला से दिनटू हमर ए बीबीसीसी नारे परिचित हला। जोडा कि हमर विकास भाई बोले जोडा भाई अछंती आकाश ना को आपण जानिथिबे, तांको से बड़ भाई से नाटा देइले। ए हम एमती त माने बीबीसी रे हम जेतेला हम देखुछु आपनकर लाइव शोडा जेतेला आकाश नाग बाहर खेली जाउतला, जेतेला आपन यूट्यूब माध्यम रे देखि देखि एमती जानिलु जे गोटे यूट्यूब माध्यम रे गोटे क्रिकेट चालुची और एमती टूर्नामेंट हम गाँ रे हेले बहुत भलो लागिवो। सेटा देखि हम आपन प्रथमे जो 50,000 और 30,000 टूर्नामेंट गोला आपन बहुत आपन कॉल करे टीम जोगाजोग पय बहुत चेष्टा करथिलु। आज गोटे भलो ना आइछि बुरमुंडा कप, जेमिति के हम गाँ पिला बाहर को जाइदिबे बुरमुंडा ना बाहर चर्चा होदुसी से जिनिस के नेगर हमको बहुत गर्व लागे। जोडा कि हमर यार निज गर्व नुहे, जेना कि हमर बुरमुंडा पय गर्व, जेना बुरमुंडा ना कपटा अछि सेडा गोटे ऑल इंडिया लेवल रे गोटे परिचित मिली, जोटा कि बुरमुंडा कप कहले प्राय लोक परिचय गोटे मिलुची। सेडा हमको बहुत खुशी लागे से वार्ता रे। मंटू दा टोटल केते मेंबर अछंती आपन को क्लब रे? जदी पूरा गाँ रो आपन पूरा पूरी मेंबर को एकजुट करिवे, आपन जते बळे मीटिंग करंती, टोटल केते मेंबर बसतांती छोट बड़ समस्त को जदी मिसैबा? देखंतु हमर क्रिकेट जो माने खेलुचंती यंग पिला सेटा होचंती हमर हरारे 20-30 टा पिला अछंती। समस्तंको ना तो नेवा में का ना धरिबा का ना नुहे। बीबीसी रो समस्त सदस्य हार्डली बहुत परिश्रम करंती। आमे आसिकरे से सहयोग सिना करूछु, प्रति हार्डली परिश्रम जो पिला माने क्रिकेट खेलुचंती से पिला हमर हार्डली परिश्रम अछि। समस्त जन बहुत साधारण लोक जो सर्विस करछंती, हमर बाहर जो माने काम भी करछंती क्रिकेट में भलो पाइबा में और टूर्नामेंट समस्त सहयोग करछंती। जोडा भी हमर बाहर काम कर जो क्रिकेट प्लेयर माने हम खेलुथिले सेमनक संभव न गाँ रे रहिबा में, बाकी जेते टूर्नामेंट हुए से बाहर पले आसंती गाँ को आ समस्त सहयोग करंती।
2023 2024 2025 तीनोटी सीजन आपण समाप्त करी सारछन्ते आ गत सीजन तो ब्लॉकबस्टर थिला जो टाइप रो क्राउड आस्तले जो टाइप रो माहौल बनितला निश्चित भाव से दृश्य को देखिले रूमर टांकी उठे कहीं ना जिते भारी मात्रा रे दर्शक आसंती बुरुमुंडा कप को देखिबा पई सेटा शायद बीबीसीसी बुरुमुंडा पई सबुठरो बड़ उपलब्धि प्रथम सीजन रे कौन चैलेंज आसतला आपनको सामना रे जो चैलेंज को आपण फेस करथिले बहुत कष्ट हेतला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करिया पई 50,000 30,000 विनिंग प्राइस और रनर्स अप प्राइस आपण रखितले प्रथम सीजन विषय रे जानिबा को चाहिबी केमती कोन आईडिया आसिला आ केमती कोन आपण कथावार्ता हेले आ केमती कोन स्टार्ट हेतला प्रथम सीजन बुरुमुंडा कप रो प्रथम सीजन टा जो 2023 रे जो हेतिला से प्रथमे हमको भारी कष्ट हेतिला जो टीम जुगाड़ करबा पई आपन को बहुत कॉल कर आपण भी फुर्सत केमते टूर्नामेंट लाइव चलुवा हमको समय दिंतु टीम कंडक्ट कर दिंतु जो आकाश नाग भाई से बाहर खेलुला से गोटे परिचय थिला बाहर सब पिला सहित बोलिक आम टूर्नामेंट प्राय तमाने बाहर आम न चिन्हले गोटे टीम गोटे ऑर्गेनाइजर गोटे कप बाबद न जानिले प्लेयर तो खेलिया पाको आसीबेनी ना प्रथम 50,000 और 30,000 रखिलु टीम आसीबा में बहुत कष्ट होतिला मु गोटे कथा कहबाको चाहूची जे लाइव माध्यम रे एमएमसीसी संबलपुर प्रथम थर जो चैंपियन हेतिला आम बीबीसीसी ऑर्गेनाइजर से रनर्स अप हेतिला बाकी जेते भी टीम खेलिबाको हेतिले इमेज 11 भद्रक भी हेतिले से प्रथम थर खेली एटी हारि जाइतिले मु से कथा कहूनी बाकी हमर जो अछंती हिरालाल मेंडिस भाई हमर लाडेन भाई ए टीम रो जो फोकस ता अछि पश्चिम ओडिसा रे मु क्रिकेट रो जो हमर क्रिकेट टीम रो ओनर मु अनुरोध करूची ए टूर्नामेंट रे योगदान जोड़ा कि हमर इमेज 11 से आसु नाहंती मो से भाई को हमर ओनर भाई को अनुरोध करूची तांको टीम रो सब प्लेयर टा अन्य पटे खेलु छंती टीम ना आसिक एंट्री कले पश्चिम ओडिसा रे ए टीम रे जो इमेज 11 नारे खेलिले दर्शक आहुरी सुदृढ़ हेबे जोड़ा देखिबा पय इमेज को बहुत भलो पांती सेटा गोटे आपण माध्यम ताको रिक्वेस्ट करछि से कहउजंती रेड बॉल मु खेलुनी मु रेड बॉल धरुनी कहउजंती मु कहै माने सही प्लेयरटा आसिक अन्य पटे खेलिबे मु कहै माने सही प्लेयर को जो अन्य पटे जदी अछि इमेज 11 भद्रक को परिचय देछि मेंडिस भाई को तो से तांको टीम रो जदी आसिक हम ग्राउंड रे खेलिले ए हम पश्चिम ओडिसा रा दर्शक बहुत खुशी होन मु एटा आपण को कहउछि रे आपण दिए रखिबे देखिए हाँ निश्चित भाव में प्रथम सीजन रे इमेज 11 तो योगदान देइतला किंतु तापर दुईटी सीजन जब देखिबा एसजी 11 भद्रक तापर डीसीसी संतपुरा तरफ रो हिरालाल मेंडिस खेलुथिबार आ लाडेन खेलुथिबार टिपू सुल्तान भली प्लेयर अलगा टीम रू खेलुथिबार हमकु नजर आस्तला आ एटा गोटे भलो टॉपिक कि गोटे बड़ टूर्नामेंट ओडिसा रो गोटे बिगेस्ट टूर्नामेंट जदी ओडिसा रो टॉप टीम जदी पार्टिसिपेट न करूची से नारे न खेलुची कोड ना कोडी टूर्नामेंट को भी टिके क्षति पहुंचुची हमको सही दुखटा रही जाउची बाकी तो हमको किछि दुख ना सब टीम आउचंती मु गत थर हमर सीआरआर रो ओनर भाई को मु रिक्वेस्ट करथिल ताको बार बार कॉल करथिले से कॉल रिसीव भी करू नथिले मु बार बार कॉल कर रिक्वेस्ट करथिले आ खेली आसो गोटे थर आहो सीआरआर एंट्री करो आ रन सब हेले खुशी लागला गोटे बड़ टीम गुडा को जदि एठिक आसी एंट्री कला हम टूर्नामेंट रो गोटे भलो लागि बोले सेटा हमको भलो लागि ओके प्रथम सीजन रो बजेट केते कोन थिला आपनकर प्रथम सीजन जो 50-30 आपण रखितले फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट कले ऑल ओडिसा टूर्नामेंट प्रथम सीजन रो बजेट केते लागि जेथला आपनको प्रथम थर जो 50 और 30 कर दिलो से तर हमर हारावरी बजेट 2 लाख रे हेई दिला ए 3 वर्ष तलर कथा ना सेटा से टाइम रे गोटे मैनेज होदिला एबे टिके हम 3 वर्ष हारावरी टिके सब सिस्टम रेट फेट सब बढ़ी जाय ना हमर कौन से गां रे टेन नाही एते सुविधा नाही आ सब बाहरो जुगाड़ करबा को पड़े तो यंग पिला गुडा को अछंती सब भाई माने काम परिश्रम करके करंती तते पय सेटा गोटे हेई दिला 2 लाख भीतर राइट देखि परथिबे एबे आस्ते आस्ते हमर दर्शक बंधु माने जोड़ी होउछंती 100 रु अधिक दर्शक जोड़ी सल्लेनी काइना आजी किछि हटके किछि अलगा आमे करिबा को चेष्टा करछे हम सहित मंटू साहू जे कि बुरुमुंडा कप रो ऑर्गेनाइजर हम सहित जोड़ी हिचंती नेक्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रखिबा को चाहिबे आपण काठरू प्रेरणा पाइचंती क्रिकेट को नै कि क्रिकेट प्रति एते दुर्बलता एते भलो पाइबा आपण को के प्रेरणा देइचंती आपण काहा को आइडियल क्रिकेटर बोली मानंते क्रिकेट देखो क्रिकेट एक्चुअली छोट बेलू मोर बहुत भल पाइबार अच्छी एटा नुहे कि क्रिकेट परिश्रम कर जोटा कि आम छोट छोट मेज जोटा आम क्लास 7, 8, 9, 10 क्लास पढ़ला पर्यंत से टाइम रे भी आम छोट छोट पिला को नहीं टूर्नामेंट होता आपन जो ग्राउंड रे फिला इंडिया नेला से कथा मुझे कहती लाइव रे भी कहूँ जोटा कि 71 टका 50 टका मैच शुरुआत होता जोटा कि से क्रिकेट गोटे भल पाइबा एमती गोटे लगे दर्शक आसिक आम गाँव में केमती उपभोग करेंगे से आमको बहुत भल लगे से खुशी खुशी ना
ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଏମିତି ଭିଡଭାଡ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଆମର ଗୁରୁମୁଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମାଟି ଯେନ୍ଟା କି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି ଆପଣ କିଛିଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକରି ହଁ ହଁ କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ଏଜ ମାନେ 80 90 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କିଛିଟା କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ଆମର କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 70 ଇୟର୍ସ ଯୋଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଲାକାନୁ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁର ଗନ୍ଧିଆ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବେକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମର ଲେଗ୍ରୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସିଆଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସିଏ ବି ଆସିକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ କୁଲମଣି ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ 3 ଲୋକ ଆସିକରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତମ ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଟା ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକିନା ବୟସ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ବୟସର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ଥାଏ ବୟସର କିଛି ସୀମା ନଥାଏ କ୍ରିକେଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ 80 ବର୍ଷ ହେଇଥାଉ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ଖେଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲ କୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିବା ଆଉ ଏତେ କ୍ରାଉଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନେ ବିଦା କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ବଡ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ କୁ ନେଇକି ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ସାରଙ୍କ ତ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାରଙ୍କ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ସାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଛି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଟା ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକରି କରିବୁ ସାର୍ କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି କ୍ରିକେଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ତମେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ବୋଲିକରି ସାର୍ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର କଥା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭେଟ ପଡିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଥା ପଡିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳଟା ସାର୍ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଯଦି ହୁଏ ସେଠୁ ସାର୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ଆମର ଅଲ ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଆମକୁ ଭେଟିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଆମର ମଝିରେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି କଥା ପଡିଥିଲା ଯେ ଆମ ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗାଁଟେ ଅଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତିକି ବି ତାମାନେ ଦେଖିବା 20-30 ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ ବୁରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରତି କି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆମ ଲୋଏସିଆ କଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି तो मुकेश महालिंग सर को बहुत बहुत धन्यवाद एमती गोटे ऑर्गेनाइज सहित आप जोड़ी जे कि ओडिशा टेनिस क्रिकेट को आगे नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर को आम जे स्वास्थ्य मंत्री अच्छा एवं जानवा चाहिए नीलांचल भाई सहित कहीं आपण एकुटिया चाहिए तो टूर्नामेंट करें ना आपण सहित गोटे कमिटी दरकार मु आपन को देखी आपण जितेबले भी कथबार्ता होती किसी भी डिसीजन नियंती सेतेबले नीलांचल भाई आपण पाखे ठिया होता साइड रे आकाश नाग उपरକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ବଡ ରୋଲ ରହିଛି ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ମେନ୍ ଆଜେଣ୍ଡା କଣ ରହିଛି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେନସନ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ କାମ ଧାମ ହେଲା ଯୋଉ ଟିମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ତମେ ଷ୍ଟେଜ ର ଏରିଆ ଯେତେ ବି ଆମ କାମ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ସେ ଭାଇ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବାର ଯୋଉ କ୍ୟାଲିବରଟା ଅଛି ଆମେ କଣ ଆମେ ଲୋକ ସହିତ ଆଜା ହେଇକରି ଏମିତି ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ 2 ଲୋକ ମିଶିକରି ଆମ ଆକାଶ ଭାଇ ବି ସେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଅବଦାନ ଅଛି ବିକାଶ ନାଗ ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ଆକାଶ ନାଗର ବଡ ଭାଇ ବିକାଶ ନାଗ ସେ ବି ତାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏମିତି କ୍ରିକେଟର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ ରୋଶନ ଭାଇ ହେଲା ଆମର ବଣ୍ଟି ଭାଇ କଳ୍ପ ଭାଇ ଆମର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ବାଗଦଲ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଲାଞ୍ଜଲ ଭାଇର ଏତେ କେଲେବର ଅଛି ଯେତେ ଭିଡ ଭାଡ ହେଲେ ବି ଯୋଉଟା ଏଇଟା ସମାଧାନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇକରି କେମିତି ସମାଧାନଟା ହବ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାହାରୁ ପ୍ଲେୟାର କୁ ଡକଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ एते सारा प्लेयर आछुंदी तांग पई रहिबा खाइबा व्यवस्था सर्वप्रथमे खाइबा व्यवस्था उपरको आसिया चाहिए कहीं
ଆପଣ 2 3 4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବି କରିଥାନ୍ତି ଚିକେନ ଶାଗକୁ ଡାଲମା ହଉ ଖଟା ହଉ ଭାତ ଡାଲମା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଥାଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ କିଏ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ? ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ରୋଷେଇଆଟେ ଆମେ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଆସନ୍ତି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଠି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବିବିସି ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଭୋରଟା 6ଟାରୁ ଉଠି ଆସିକରି କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ସବୁ ଅଲ ପିଲା ଯାଇକରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିଏ ଏକା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଲ ପିଲା ଯାଇକରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିକି କେମିତି ରହିବେ ଶୋଇବେ ଗାଡିରେ କେମିତି ଆସିବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପିଲା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଓକେ ଯେହେତୁ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଖେଳା ଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଦେନ୍ କିଛିଟା ବେନିଫିଟ ବି ହଉଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହଉଛି କାହିଁକିନା ଯୋଉଠି ଆଖପାଖରେ ଖେଳ ହୁଏ ସେଠି ଯଦି ସ୍କୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ କଣ ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ସରକାର କ୍ରିକେଟ କୁ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୁ ଅଧିକା ମହତ୍ଵ ଦଉଛି ଦେନ୍ ସେଠି କ୍ରିକେଟ ହବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିକେଟ ଦ୍ଵାରା ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆସି ପାରୁଛି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେଟାକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକିଟା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ କନଭେନ୍ସ କରେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସରକାରୀ ଇଏରେ ଯାଉଛି ଦେନ୍ ସେଠୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ ବି ଆପଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି ବି ସେଠି ବି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସାର୍ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାସ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତାମାନେ ଆମର ସେଠି ଅଛି ଏବେ 8 9 ଆଉ 10 ଥିଲା ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଟା ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକରି 1 ରୁ 8 ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଏବେ 2ଟା ସ୍କୁଲ ରହିଲା ସେଠି ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଗରେ ଯଦି କହିଲେ କଣ ନାଇଁ କହିବେ କି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡଟା ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟା ଅଛି ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ ରହିଯାଉଛି ଆମ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମିଟା ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ରହିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାର୍ ଆସିକରି 2 ଥର କମିଟି ପାଇଁ ବି କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବି 75 ଲାખ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆସିକରି ଆମର ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଜମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମିଟା ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଜମି ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ସେ ଲୋକଟା ଆମକୁ ମନା କରିଦଉଛି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି ଜାଗା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ସର୍ଟେଜ ଆମକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ଭାଇ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କାହାକୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢୁଥିବାର କାହାକୁ ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢୁଥିବାର କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯଦି ଏ ଲାଇଭ ଯାହାର ପ୍ଲଟ ରହିଛି ସେଠି ପର୍ସନାଲ ପ୍ଲଟ ରହିଛି ଆମେ ତ କହିବୁ କି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତ ଛାଡିଦବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବ ସେଠି ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛିଟା ଜାଗା ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଟା ଓନ୍ ଚଏସ୍ ସେ ଦେବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଜାଗା ଯେତେ ଦେବେ ତା ବଦଲା ଜାଗା ବି ଅଛି ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କନଭିନ୍ସ ହେଇପାରୁନି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ 1-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି କ୍ରିକେଟଟା ହେଲେ ଆମର ଡେକୋରେସନ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି फिर भी से चाष जमी को से चाष जमी को आम चाष कर चाष को काटी देकर किसी पैसा देकर आम टूर्णामेंट करूँ ये जिनटा सब जगह ना पुणी भी ताने ए नवेम्बर जो मैचटा होची सेटा राहाड़ी जो चाष करबा खाते राहाड़ीटा से जगह चाष हो जाए आम गोटे भारी तकलीफ लगे सेटा हम पिला माने जेके सफा करी से टूर्नामेंटटा हुए निश्चित भाव में जगह सर्टेज रोचे आउ बड़ ग्राउंड हम लोक मैंने कंफर्टेबल मैच को एंजॉय करेंगे कहीं मिनिमम तो 20,000 ରୁ 30,000 पाखापाखि दर्शक आसी था बुरुमुंडा कप को देखापी किंतु आरंभ समय लोक मानकर समर्थन आपको मिलता कि जो फास्ट सीजन आप कले लोक मानकर पॉइंट ऑफ व्यू केमती थिला लोक माने केमती टूर्नामेंट विषय चर्चा करते टूर्नामेंट सरला परे कौन सब पॉजिटिवनेस आसला जो आपण कान जाए पहुंची जो आप सेकेंड सीजन और थर्ड सीजन भी करि पारले लोक तो जिते भी आम दर्शक कि गाँव बहुत भद्र व्यक्ति जो आम वयस्क लोक अच्छा समस्ते गत वर्ष टूर्नामेंट सरला आमको समस्ते कहले कि गोटे स्टेडियम हो गले सुविधा हम
ଆରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଥିଲି ସାର୍ ନିଜେ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଓକେ ଜମିର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟେ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ 100% ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିବେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ପୁରା 100% କାହିଁକି ନା ଜାଗାର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଏବେ ବି 75 ଓକେ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେଟା ଆମର ଆସିଲେ ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର ଜାଗା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେଟା ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଯେବେ ଜାଗାର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଓକେ। ଗତ ଥର ଯୋଉ ଲାଇଟ ର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କହିଥିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଏବେ ଲାଇଟ ଟା ସେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆସିବେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ହାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଟ ଟା ନିଏ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷର ବଜେଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବେ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रखिबा चाहिए कि आपण केबे भाबिथिले कि बुरुमुंडा कप ओडिसा रो गोटे बिगेस्ट टूर्नामेंट हबो आपण ये विश्वास भरोसा आपण मानक भितरे थिला गत सीजन जो टाइप रो टूर्नामेंट एंडिंग हैला जो टाइप रो माहौल बनथला जो टाइप रो लोक आस्थला जो टाइप रो खेल हेइथला ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे जो टाइप रो लोक बुरुमुंडा कप को भलो पाइबा देथिले आपन को लागुची कि गत सीजन रो टूर्नामेंट कोउट ना कोउटी बुरुमुंडा कप को गोटे हाई स्टैंडर्ड रे नेकी पहुंचैची ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଯେମିତି ହାଇଲାଇଟ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ ଯେ ତାର 3-4 ମାସ ତକ ମାହୋଲ ଟା କେବେ କମି ନଥିଲା 3-4 ମାସ ତ ସେଇ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷର ପ୍ରାଇସ୍ ମନି ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ରଖା ହେଇନି ଆଉ କେଡେ ଲେଭେଲର ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟା ରଖିଲେ କ୍ରିକେଟ ବୋଲେ କ୍ରିକେଟ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ ଏ ଭାବୁଥିବେ କି 10,000 20,000 50,000 ଭିତରେ ହେଲେ ଯୋଉ ଲେଭେଲର ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଆ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ରହୁଛି ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ କୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ପ୍ରାୟ ଆସିକରି ସେଠି ଭିଡ ଜମାନ୍ତି ଆଉ ହିରାଲାଲ हाँ ମେଣ୍ଡିସ୍ हाँ ସବୁଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସିବେ କାହାକୁ ସାର୍ଟରେ ନାଁ ଲେଖିବେ ସେମିତି ବି ଆସିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ତାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଏଇ ମାହୋଲ ଟା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ओके गोटे सीजन पई प्रस्तुत केते मास पूर्वरु आरंभ करि दियंती आपण जदि नवेम्बर रे आपण को टूर्नामेंट करिवार अछि केबे ठरु आपण प्लानिंग करनियंती केते मास पूर्वरु ये 2 मास पूर्व आमर सब प्रस्तुति रुहे आमे जेते नवान्न आमर पश्चिम ओडिशा गणपर्व नुआखी रुहे से नुआखी पर्वटा सरीगले आमे से क्रिकेट माइंड रही जाऊ और सब भाई जेते पिला अजंदे समस्तन सहित जोगाजोग होई केमिति करबा ए वर्ष कोन करबा को टीम बाहर केमिति टीम आसीबे ए सब विषय आलोचना चर्चा हेगरे आमर केते कोन करबा एमिति सब डिसीजन हेगरे मैच स्टार्ट हुए ओके एई टूर्नामेंट करिबारे मुख्य काम गुडी को कोन रहिछि मुख्य स्टेप कोन रहिछि प्रथम स्टेप कोन आपण गेस्ट को इनवाइट कले के कोटी टीम को इनवाइट कले तो फास्ट आपनकर कोन रहिछि सब पाहाच जो पाहाच को आपण चढ़ी चढ़ीका जानती तापर आपण को सफलता मिली थाए फास्ट हूँ तो प्रथमे आमर ओनर भाई सहित जोगाजोग करवाटा जोटा हूँ 16टा टीम जो कंटाक्ट करवाटा भारी कष्ट जोटा कि एबे प्रथमे जो आम प्रथम वर्ष 2023 रे करथिलु सेटा बहुत कष्ट होइदिला 2 हाँ नंबर हाँ वर्ष टिके कम कष्ट हैला और ये गत वर्ष जोटा टीम बहुत टे खेलिबा पय चेष्टा कले आम गोटे दुटा टीम रो ना काटी भी देइछु बोले ये मु चाहूची ता क्रेज टा बढ़ी गले गोटे टूर्नामेंट रो वैल्यू टा बढ़ी गले टूर्नामेंट कोठी होउची को कप टा होउची ता बाबदर किछि जीवार आसीबार सब सुविधा जानिला परे टूर्नामेंट होय बाकी 16टा टीम प्रथमे कंडक्ट करा हुए टीम कंफर्म हला परे फिल्ड काम आरंभ हुए फिल्ड काम आरंभ हला परे हमर गेस्ट जो अतिथि तांको निमंत्रण करबा पय जोगाजोग करा हुए केमिति हमर टूर्नामेंट रहिबो तापरे फिल्ड रो डेकोरेशन पय टेन हाउस कोठी आसीबो कोन करिया हेबो रांधिबा खाइबा व्यवस्था कोन करा हेबो पिलांको जो राति 10टा 11टा सकाल 5टा रे पहुंचुचंती तांको केमिति एटी शिफ्टिंग करा हबो आसबा में सुविधा करा हबो केतरा टीम निजो गाड़ी रे आसंती आ जेते टीम आसु नथिले सेमान को हम निजो गाड़ी केमिति पठै करी आसीबो से चीजटा सबले जारी रहे ओके ଯେତେବେଳେ ପିଚ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଦେଇଥାଏ କ୍ରିକେଟ କୁ କାହିଁକି ନା ପିଚ୍ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଖେଳଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତ ଇଏ ପିଚ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଫ୍ଲାଟ ଟ୍ରାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବନା ଯାଇଥାଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ସଏଲ ରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲାଲ ମିଟ୍ଟିରେ ଆପଣ ୱିକେଟ କୁ ରେଡି କରନ୍ତି ତ ପିଚ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ରନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ପିଚ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ହିସାବରେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପିଚ୍ ର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି
देन आ पछरे जो कष्ट थाए को पिला समस्ते ग्राउंड और पिच रो दायित्व नहीं थांती ताको ना टिके जणैबे प्लीज। मुख्यतः बीरेन भाई होची पिच रो जो पिच बनैबा काम होची बीरेन भाई रो और पड़ियार समस्त काम बीरेन सहित सहयोग करबा होची मोर रोशन बंटी गल्प भाई हमर प्रसाद भाई हमर बल्लभ भाई एमती हमर जो पिला समस्त अछंती विकास भाई आकाश भाई समस्त पिला साहाय्य करंती। मुख्यतः बीरेन सेति पई बेसी ध्यान दिए और से तांकर माइंड रे अछि पिच केमिति बना हबो ता नॉलेज सेति रे अछि बेसी। ओके गोटे टूर्नामेंट करिबा पई स्पॉन्सरशिप निहाती आवश्यक थाए। बुरुमुंडा कप को किछिटा आपन का आख पाख जो मार्केट रही कि किछिटा कंपनी रही कि क्रिकेट को जे भी भलो पांती से सेमती का स्पॉन्सरशिप आपन को मिली थाए जोडो कोंती कि गोटे टूर्नामेंट रो बैक सपोर्ट जोडो अर्निंग आसे पैसा आसे जोठू आपन एडवर्टाइजमेंट पई बहुत सारा बैनर्स भी लगेई थांती तो ए सबू को केमती आपन मैनेज करी थांती केमती कोन जोगाजोग हुए आ स्पॉन्सरशिप रो रोल केते इंपोर्टेंट रही बुरुमुंडा कप पई। बुरुमुंडा कप रे कोनोसी स्पॉन्सरशिप रहंती नै काहे कि ना हमें प्रथमे दुई तीन थर जोगाजोग करबा पई हमर बलांगीर सब जो एडवर्टाइज बड़ बड़ कंपनी जो तांको जाई के जोगाजोग करदिलो से माने भाबी नथिले ये एक्चुअली टूर्नामेंट कोन क्रिकेट एमिति ग्रामांचल रो गुटे क्रिकेट बोली भाबीथिले गत सीजन रे जेतेले टूर्नामेंट रो व्यूटा बढ़ी गला से स्पॉन्सरशिप माने मन रे बहुत मन दुख करे पछताइबा पड़िला जोटा कि हमें सेठी लगै दिले भलो काम देई थांता से हम बहुत चेष्टा कलो लगेबा पई किए ध्यान देलेनी जेतेले टूर्नामेंट रो क्रेज बढ़िला व्यू बढ़िला जेतेले चर्चा हला जे बुरुमुंडा कप गोटे बहुत बड़ अमाउंट रखी गोटे बड़ बड़ प्लेयर खेलिबा होचंती तांकर यूट्यूब माध्यम रे बहुत 30,000 20,000 लोक ग्राउंड रे फील्ड पड़िया रे देखुचंती सेठी एकडी एडवर्टाइज लगै थेंते बहुत भलो होइतांता लोक लगैलेने बहुत पछताइबा पड़ुई एमिति किछि स्पॉन्सरशिप नाही। ओके देन मु आपन जानिबा को चाहिबे कि जेहेतु आपन गोटे प्रथम सीजन 2 लाख आपन कहले कि गोटे कॉस्ट आपनकर थिला गत सीजन मिनिमम 4 लाख कि 5 लाख थिबो ता ऊपर को मु आसीबी किंतु ये जो पैसा मनी कोठु आसुची आपनकर जो ऑर्गेनाइज मेंबर माने अछंती तांकठरो आपण किछिटा चांदा बळी आदाय करि थांती समस्त किए 1000 देला किए 2000 देला किए 10,000 देला किए 50,000 देला मंटू भाई पूरा गां ठारू किछिटा सहयोग मिली थाए आपनको पैसा हिसाब रे नै गाँर तो एमती किछु सहयोग मिले नै गाँर समस्त भाई माने वयस्क लोक समस्त सहयोग करंती जोडे काम हम सेठी जेगरे छिडा हबा पे हम रिक्वेस्ट करंतु समस्त हम फील्ड जे पड़िया रे ठिया उठिले हमर सबुदरो बहुत भलो से हम सेमिति सहाय्य करंती अब जेमिति सर्विस जे मन करूछंती बाहर अछंती किमा हम गाँ रो बाहर जे काम करूछंती जो क्रिकेट प्रति जहार भलो कहबार अछि के 2000 के 1000 एमिति 10-15 जण सहाय्य करंती अब एमिति कि जे हम पाखरे जो दुकान बजार अछंती जे जहार खाइबा पय सहाय्य सहयोग करंती हम एमिति मोटा जे ताने हम सहाय्य सहयोग रो हाथ बढ़ौनांती जेहेतु विनिंग रनर्स अप 2 लाख आपण रखुचंती तो ये जो मेन मनी सोर्सेस टा कोठु आछी सेटा आपण दायित्व नैचंती आपण तार पूरा पूरी मेंटेन करंती केमती पैसा आसीबो जो पटरू भी आसु जेहेतु आपण गोटे राजनीति कल्चर रे बढ़ी आछंती राजनीति रे अछंती देन आपण को से दायित्व दिया जाय थाई कि केमती मनी रो व्यवस्था करा जिवो जो जहा द्वारा जो 5 लाख खर्च होउची सेटा टिके आराम से मेंटेन हे जिवो कोनोसी प्रकार त्रुटि आसीबो नाही पैसा को नजर रखे कि जोटा हमें फाइनल रे जोटा हमर रनर सब रहउची और विनर रहउची हमें हमर स्वास्थ्य मंत्री सर डॉक्टर मुकेश मालिक सर को से हमर प्रति एमिति बैक सपोर्ट होची जोटा भी हमरे फाइनल दा डिसीजन करलु सेतिरो विनर प्राइज ता सर दियंती और बाकीटा सब हमें एमिति मैनेज करि चालू मु तो सही जिनसटा जानिबा को चाहतली एक्चुअली फाइनल प्राइस टा काहा ठारो आसे काहा द्वारा आसे त आपण सेटा क्लियर तले ओके क्राउड मैनेजमेंट किपरि आपण करि थांती मु देखि जे बहुत सारा पुलिस स्क्वाड भी आसी थांती सेठी सिक्युरिटी आसे कि चारि पटरे ठिया होंती लाइन रे बुलंती स्कूल छात ऊपर भी बहुत सारा लोक चढ़ी जांती गत सीजन हमें देखतेले कि गोटे लोक छात ऊपर गळी पइले जोटी तंग आघात भी लागिला संगे संगे आपण तंग एम्बुलेंस रे शिफ्ट कर देले बलांगीर हॉस्पिटल तो ये जो पुलिस प्रोटेक्शन मिले बुरुमुंडा कप रे जोठी माने कम से कम 20-30 हजार लोक आसंती आपण पुलिस प्रशासन को केते धन्यवाद दबा चाहिए आपण जे पाखरे जो ऑफिसर माने अछंती तांको आपण केमती कन्विंस करांती आ तांको द्वारा केते सपोर्ट मिली थाए
हम प्रथम जो दिन टूर्नामेंट करिवो से प्रथम गोटे एप्लिकेशन दो सदर थाना को जे हमर एमिति गोटे बहुत बड़ टूर्नामेंट होची आपण से क्रिकेट विषय कहि देले का सर जो थाना अधिकारी हसी दियंती जे ना मु जानि छी टूर्नामेंट क्रेज बहुत और से सब दिन प्राय तो 2-3टा पठे दियंती चेक करबा पे प्रतिदिन चेक करबा पे आसंती जो दिन मंत्री आसीबार अछि से दिन सकाळ आसी करे कोटेशन दियंती केमिति हमर पार्किंग रो सुविधा हबो ए लोक केमिति सुविधा देखि पारिबे ए सुविधा सब दियंती हमर थाना को अधिकारी हमें लिखि दियंती हॉस्पिटल को गुटे लिखि दियंती एमिति सब हमें परमिशन करि करूं। ओके गत 3टी सीजन जदि आमे उठेकी देखिबा सबुठारो बड़ सफलता कोन मिलिछि बुरुमुंडा कप बीबीसीसी बुरुमुंडा पई सबुठारो बड़ सफलता कोन रहिछि गत 3टी सीजन जदि आमे उठेकी देखिबा देखो गत थर गोटे टूर्नामेंट जो क्रेज थिला जो 4टा टीम से फाइनल जाइथिले ओडिसा रो टॉप टीम 4टा जाइथिले जोडा कि के कहारो कम नहे जो हम एनसीटी पिपिली हमर सीआरएन यूनिवर्सिटी तालजे डीसीसी शांतपुरा हां शांतपुरा हम सीआरएन 11 हां हमो लागिला के जो टीम को मैच हमने कंपटीशन होई नै सब मैच मझे आपण देखि दिले हमर जो एनसीडी पिपिली और सीआरएन मध्ये जो गेम ता चली दिला गोटे 40-50 मिनिट बंद भी ही दिला मु अनुरोध करबा करूची हमर ओनर भाई मन को सेमिति तो मझिरे मझिरे गोटे भूल भटका हे जाए जो लागे हमरा अंपायर तो हमें निजे रखुने ना हमें तो बाहर सब अंपायर राखुछु जो भूल खाइ जे बना आपण कमिटी तरफ मु ताको माफी मागुची और सेमिति भूल को धरिबे नि और हम बुरुमुंडा कप केमिति आपण आसी खेलिबे मु सेडा हमको बहुत भलो लागुची जे एमिति बाहर सब टीम आसी करे केमिति रोमांचक मैचटा हो सेडा बहुत खुशी लागे और विशेष कर जेतले फाइनल मैचटा सरी गला हमरो शांतपुरा और चैनल मधरे तो मैंडेट को जो ग्राउंड रे आपण को कहिबे मु तो सबले यूट्यूब रे आपण को देखु दिए बहुत जगह मु सेमिति प्रोसेसन करि न दिबे जोटा के मैंडेट को ग्रांड लोक बोही करे पूरा पड़िया मधरे ताको नचेले से व्यूटा हमर एबे वीडियो अछि आपण भी देखिबे तार गोटे हमर खेलटा पूरा बहुत गर्व लागिला बेस्ट मोमेंट थिला ए सीजन रो सेडा गोटे बहुत ओके दर्शकों को भल पाइबा आपन को केते प्रेरणा देई थाए केते मोटिवेट करी थाए आपन को जते बेले दर्शक प्रथम दिन रो आसंती आउ शेष पर्यंत दर्शकों को संभाळिबा माने असंभव थाए आपन को पई जते बेले लोक माने आसंती गोटे परे गोटे लोक आसंती जते बेले भिड़ जमे गोटे लेयर 2 लेयर 3 लेयर जते बेले छात ऊपर लोक बसी जानती जते बेले पूरा पूरी ग्राउंड भरी जाई थाए से जो दृश्य से पूरा पूरी दर्शनीय दृश्य थाए से मोमेंट रे केते प्राउड फील करथाने मु आपण कमेंट्री बॉक्स रे आसी बसंती मु आपण को देखे कि आपण खेल कम देखंती व्यू जो ग्राउंड रो व्यू रहिछि ताकू आपण देखिबा चेष्टा करंती केमते ड्रोन बाय कैप्चर करो लोक आसी गले तो मते लागे कि सबुठारो बड़ सफलता जदी बुरुमुंडा कप रे बीबीसीसी किछि पाइछि ताले से होछि हमर दर्शक बंधु माने आजि दर्शक बंधु मान को कोन कहबा को चाहिबे हम बुरुमुंडा कप रो मेन ऑर्गेनाइजर मंटू साहू जो दर्शक हमर जो मैचटा होची दर्शकों एक्चुअली मैचटा दर्शक जो जेते दर्शक आखिर हम मैचटा देखिबे दर्शक जो दिन हमको मनोभाव कमे देबे से मैच भी बंद कर देबा काहे कि ना दर्शक भाई एका मैचटा होची और दर्शकर उत्साहित जो भल पाइबा और जो भीड़टा होची हमको लागे कि बुरुमुंडा गोटे आज गोटे यात्रा लागुची जोटा हम सबसे बड़ पर्व बोले लागुची एमिति भीड़ भाड़ एमिति यात्रा बोले और एमिति क्रिकेट जो बड़ यात्रा कोनोसीटा मते लागेनी सेति पय सब प्राय जहां भी टूर्नामेंट होची तारो सब तो श्रेय दर्शक को पूरा बहुत भल पाइबा बुरुमुंडा कप को आसुचंती जेगुरी तार नारे चर्चा होची इने बुरुमुंडा भल कप टे होची भल टूर्नामेंट होची और आपन को भी मु कहूची आपन लाइव माध्यम रे जो बाहर भी दर्शक देखुचंती सेमने भी एमिति हम बुरुमुंडा कप देखुतांदो बोली मु ताको बहुत अनुरोध करूची यस एमती गोटे मैच बुरुमुंडा कप रो जोटा आपण पई मेमोरेबल मैच हे कि रहिछि गत सीजन रो किछटा मैच मो माइंड रे तो ऑलरेडी सेट हे कि अछि एमती 2-3टी मैच जोटी मु केबे भूली परिबि नाही किंतु आपण ठो जानिबा को चाहिबे वन ऑफ द बेस्ट मैच बुरुमुंडा कप रो मोते गोटे मैचटा गोटे बहुत भल लागिला गोटे हमर शांतपुरा आ गोटे टीम कोटा कि हमर जो बाउंड्री रे गोटे कैच हैला जोटे मारि दिले जो दर्शक कहंती एडा छक्का आ मेंडिस भाई कहते जो आउट होगा गोटे डिस्कसन चलता सेटा आपण भी थे अंपायर भाई मैंने भी थे आकाश भाई भी थे समस्ते से जिनटा बुझे मेंडिस भाई प्रति जो दर्शक भल पाइबार अच्छी तो मेंडिस भाई को बहुत सपोर्ट करती दर्शक जोड़ा आम कथा भी बुझा राजी हमें मेंडिस भाई जहाँ कहे से कहती मोमेंट फुलफिल लगे मत बहुत
ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ଖୁସି ନିଜକୁ ପୁରା ମନୋଭାବ ତ ଲାଗେ। ଡିସିସି ଭର୍ସେସ ସିଆରଏନ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି କଣ୍ଟିଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଗୋଟେ ସଟ୍ ମାଇଲେ ତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଡିସିସନ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହିଁ କହିପାରିବେ ସେଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ରୋପ କୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଠିକ ସେ ଭିଜିବୁଲ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଗର୍ମା ଗର୍ମିର ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ମନେ ପଡୁଛି ଯୋଉଠି କାହ୍ନା ଖମାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ରୟାଲ ଆଇଆରସି ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିଲେ ରୟାଲ ଆଇଆରସି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ପଠେଇଲା ଆଉ ସେଠୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଫିନିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ରୟାଲ ଆଇଆରସି କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଅନବିଲିଭେବୁଲ ଥିଲା କାହ୍ନା ଖମାରୀ ଯୋଉଟିକ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଗତ ଫାଇନାଲ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ 6ଟି ବଲ ରେ 6 ରନ୍ ସେଠି ଡିସିସି ର ବୋଲର ଲକି ଆସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଥିଲେ ଆଉ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ କହିବି ଗତ ସିଜିନ ର 6 ବଲ 6 ରନ୍ ଅଟକେଇବା ପୁଣି ସେ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ର ଫାଇନାଲ ରେ ଡିସିସି ର ଯୋଉ ଲକ୍ ଥିଲା ସେଟା ଲକ୍ ଫେଭର କଲା ଡିସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଆରଏନ କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଏ ସେଠି ହାରିଲେ। ଓକେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି କଣଟା ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇନଥିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନ ବି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ ଠିକ ଚାଲିଥିବ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଟେ ଆସିବି କହୁଥିବେ ଆସିବିନି ଯୋଉଟା କି ମତେ ଲାଗିଲା ବିହାର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଥର ବିହାର ଟିମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଡଭାନ୍ସ ବି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଠକିଦେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ ଟିକେ ବୁଧ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଉ ଟିମ୍ ଟେ ଆସିବେ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନ ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯୋଉଟା ବି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରିବନି କାରଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିଶାନ ଲାଗେ ସେଟା ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ନିଜ ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗେ। ଯୋଉ ଟିମ୍ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନ ଆସିବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିବେ ତ ଟେନସନ ବି ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇକି ଖେଳେଇବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଗତ 2 ସିଜନ ଧରିକି ଆମେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ଫେସ୍ କରିଛେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେମିତି ଆମେ ଫେସ୍ ନ କରୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଟିମ୍ ଓନର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନ ପଡିବା ଦରକାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖରାପ ନ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपनको सामने रखिବାକୁ ଚାହିଁବି କେବେ ବି ये 3टा सीजन भितर अर्थनैतिक समस्या केबे सामना करछंती पैसा पत्र पई केबे हैरान हबाकू पड़ीची कि आपनको पैसा पत्र पाई तो केबे असुविधा होइनी काहे कि ना हमको बैक सपोर्ट अछंती साहाय्य सहयोग करबा पई और एमती के फील लागे नि काहे कि पैसा प्रति गोटे बड़ जे नै काहे कि ना बोले जो हमर टीम ओनर माने भी अछंती हमको आसीर खेली करी तांको केबे पैसा पत्र दे दे करे देबा सेबे केबे कोनोसी असुविधा होइनी आज भी कोई से टीम ओनर कहि परिबे कि बुरुमुंडा को खेलिछु आ हमर पेमेंट पाइनी एमती किछु होई परबनी को टीम आथिबे न आथिबे कोडा कार पैसा भी न होई परला सेमती किछु टीम होचंती पैसा एंट्री 50% दे करबे यदि परसेंट न देले भी सेडा हमें केबे का सहित डिस्कशन करिनु। ओके अबे एबे डायरेक्ट आसीबी अंपायरशिप उपरको जोठी आमे देखितले गत सीजन अंपायर ज्ञान स्वयं होंतु अंपायर सरोज सर दुईटी अंपायर बहुत सुंदर अंपायरशिप करते अंपायर मात्रे के भूल कोट ना कोटी गोटे दीटा भूल भी हो जाए ता पूर्व वर्ष आम अंपायर बबलू को देखिते तो अंपायर मानकर रोल केते बड़ रही जो अंपायर माने आसिकी आपन को टूर्नामेंट को सक्सेस करैचंती से अंपायर मान को केते धन्यवाद आपन दबाकू चाहिए को अंपायर को लेकिन आपन बहुत कंफर्टेबल थांती टिके टेंशन कम हो जाए कि ये अंपायर अच्छे ग्राउंड रे तो टूर्नामेंट आराम से मैच सरै देबे टूर्नामेंट आराम से हमर समाप्त करि देबे तो अंपायर के विषय रे कोन व्यूज आपन देबे। प्रथम वर्ष तो हमें जो अंपायर विषय कहते आप बबलू भाई को डाकी ज्ञान भाई को जोगाजोग करूँ से टाइम दे पारे प्रथम वर्ष जो 2023 रही से समय टाइम दे न पारे आमर जो टीचर सार जो थे आम गौरांग भाई से सहित मिसिक बबलू भाई अंपायरिंग कर और बिकज जो 2024 ज्ञान भाई को आम डाकिलु जानी नथिलु ज्ञान भी आसिले ज्ञान भाई गोटे बहुत डिसिप्लिन अंपायर जोटा द्वारा मुझे लगे कि केमी गोटे आमर ओसी अंपायर भाया लगे कहीं डिसिप्लिन बहुत भल पिला भी जो डिसीजन देते से मानवा को बहुत मानती किसी तो भूल भटका रही है सरोज दास अंपायर भी बहुत भल आ गोटे कथा कहि गत वर्ष आम बबलू भाई अंपायरिंग करती
ତାଙ୍କୁ ଆମ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ କନଫର୍ମ ସେ ଆମକୁ ଆସିକି କଥା ଦେଲେ, ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଯାଉଛି କହିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଠି ଧରିବାଟା କେତେ ବଡ କଥା। ସେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସର କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭାବିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବୁଝ ତମେ ଆସିବନି କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅମ୍ପାୟାର ବବଲୁ କୁ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ପ୍ରଥମ ସିଜନ ରୁ ଡାକିଛି, ଆଉ ସେଠି ବି ଅମ୍ପାୟାର ବବଲୁଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ ବି ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସିଜନ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଟିକେ ମିସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ କୁ ମିସ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଅମ୍ପାୟାର ବବଲୁଙ୍କୁ। ଯଦି ବି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଟା ରିଅଲାଇଜ ହଉଛି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏବେକୁ ଏବେ ସେ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜର କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସରି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଭୁଲ ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ସେ ଉମରକଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ରେ ଥିଲେ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓଡିଶାର ବି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିବେ ଦେନ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜର ହିଁ ଫେସ୍ କରୁଛି। ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଅମ୍ପାୟାର ବବଲୁ ପ୍ଲିଜ ଯଦି ଆପଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନ ଆସିପାରିବେ ତ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦବାଟା ଠିକ ହବ। ମନା କରିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଧରିଛି ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେଟା କହିଲେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି ବୋଲି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବବୁଲୁ ଭାଇ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଏ ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ଆପଣ କେମିତି ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ସେଟା ଟିକେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ କ୍ରେଜଟା ଯୋଉ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା ଅଲ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଟପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ଯୋଉ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କଥା, ମୁଁ ତ ରାଉଣ୍ଡ ନମ୍ବର କହିପାରିବିନି କି ଅଲଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯୋଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ ଟେନିସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତା ଭିଉ ଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ ଯାହାର ଅର୍ଗାନାଇଜ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ବି ଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ ପ୍ଲିଜ। ମତେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଏସପିଏଲ ଯୋଉ ସୁକୁନି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଟା ମୁଁ ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଟା ମତେ ଓଡିଶାର ସବୁଥିରୁ ବହୁତ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଉଛି ଆପଣ ଟାଇମ ବାଇ ଟାଇମ ଖେଳିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ସେମି ଫାଇନାଲ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡ୍ରେସ ଦେଇକରି ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଲୁଡୁ ୱାରିୟର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଟା ମତେ ସବୁଥିରୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଗତ ସିଜନରେ ବି ଲାଇଭରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି ମତେ ସୁକୁନି ପ୍ରିମିୟର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ଆଉ କିଛିଟା ସଫ୍ଟ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କି ରେଡ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଉ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନା ଯୋଉଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ହଉଛି, ଯୋଉଟିକ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ କି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ବି ଆପଣ ହାଇଲି ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆମର ତ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖରିପାଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ହଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆମେ ବି ସେଠୁ ଦେଖି ଯାଉ। ସେଠି ବି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ ଭାड़ ରୁହନ୍ତି। ଆମର ତ କହିବାନି, ତାଙ୍କର ସେ ବି ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ବହୁତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ଆକାଶ ଭାଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଖରିପାଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ତା କ୍ରେଜ ବହୁତ ଅଛି, ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନର ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ବି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କହିବା ରେଡ ଟେନିସରେ ଯୋଉ ବାଗଡିଆ କପ୍ ଟା ହଉଛି, ସେଥିର ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି, ତାର ସିଷ୍ଟମ ଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଆମେ 2 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଆଜି କାଲି ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ପାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ 3 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ସେ ଭ୍ୟୁ ଟା ଲୋକ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢୁଛି ନା। ସେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାମାନେ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲେ ବାଗଡିଆ କପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଟା ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି।
ओके एबे आपनठो जानिबाकू चाहिबी हमर जते भी यंग प्लेयर अछंती युवा खेलाड़ी माने अछंती आमे देखिचु आयुष छेत्री सोम आपन को टूर्नामेंट खेलंती बहुत सारा नारा पद्मनाभ जते भी नुआ नुआ प्लेयर आसंती से बहुत एक्साइटेड थांती बुरुमुंडा कप जॉइन करिबा पई जते भी हमर युवा खेलाड़ी माने अछंती तांको पई आगामी समय रे बुरुमुंडा कप कोन एमती किछि जिंस करिबाकू से मनस्थ करिसंती कि जहा द्वारा यंगस्टर बहुत सारा यंगस्टर सामना को आसी परिबे बुरुमुंडा कप रे नुआ नुआ चेहरा हमकु देखिबा को मिलिबो सेमती किछि आपण भाबुचंती कि भाविछु तो निश्चय जोटा भी अच्छे आम बुरुमुंडा कप जहाँ भी करिवो किछि नुआ करिवो जो कहा को फॉलो करी करिवोनी जोटा भी करिवो नुआ करिवो आर आपण को मु तो एबे लाइव माध्यम कहबिनी काहे ना गोटे जिनिसटर ता वैल्यूटा जदि आगुर कहि देले ता वैल्यूटा कमी जाय सेते मु ना नउनी जहाँ भी हेबो गोटे ओडिसा रे केबे न होइथिबो सेमिति गोटे बड़ जिनिसटा करा हबो जोटा को मु चाहूची आपण एबे जो आइदिले गोटे चित्री विकास जोटे आपण लाइव रे जो कहूले आ गोटे भाईटे कहूले हम बुरुमुंडा कप विषय रे गोटे चर्चा होउदिला आपण क्वेश्चन ताको कर दिले से भाई कहूले मु खेली जाइनी मु लाइव माध्यम रे मु बापिना भाई को अनुरोध करूची तो को पिलाटी आपण ना दे कहले 3-4 दिन तले जो लाइव आइतिले हाँ चित्री विकास परे आउ के को प्लेयर हेइतबे जणे ये गोटे आपण कानर गोटे पिन्नितांदे आपण पचारो दिल्ली सही चित्री विकास ही कानरे पिन्नितान डिसी शांतपुरा आडो खेलंती से पिलारा जो पिला मु राइट बापिना भाई अनुरोध करछि नेक्स्ट टाइम आनी करी आसीबे सब से पिला को काई ना बुरुमुंडा कप रो अबला स्मृति टिके देखिबे काई ना से कहउले मु टिके भलो से टूर्नामेंट विषय टिके आनी करी खेलिले माहौलटा कोन ये बापिना भाई जानि जंती बापिना भाई गत जो 2024 रे जो हमरो सेमीफाइनल रे जो हारि जेथिले आ गत थर जो फाइनल टा प्रवेश करी फाइनल रे जो चैंपियन हेले जो मोमेंट थिला डीसीसी शांतपुरा रो जो श्रवटा थिला से फीलिंग टा को सब यंग पिला जो युव खिलाड़ी जो नूतन पिला जो आसीबे से माने आसी करी हम बुरुमुंडा क्रिकेट केमति खेलिबे सेडा मु अनुरोध करछि और आपण जो क्वेश्चन टा भी बोले सेटा भी मु आपण सरप्राइज दे हबो जोटा के बहुत जल्दी हमर मीटिंग ता सरिला परे मु तो निज मन रे डिसीजन करी हबोनी ना बाकी हबो 100% हबो जोटा बे बुरुमुंडा गोटे नुवा जिनिस रे हबो जोटा के अचंबित गला भलिया जिनिस रे हबो ओके एबे आपन को नहीं किछटा पर्सनल क्वेश्चन पचारिबी जेहेतु आपण ओडिसा टेनिस क्रिकेट को एते पाखरु फॉलो करचंती प्रत्येक दिन आपण YouTube लाइव रे प्रत्येक टूर्नामेंट प्रत्येक मैच को देखुचंती जतिक भी आपण पार समय अछि मंटू दा आपण को फेवरेट टीम कोउटा मोर तो फेवरेट टीम होजे डीसी शांतपुरा ओके फेवरेट प्लेयर के सुनंतु गुडे टीम रो नाम तो कहले शांतपुरा काहे ना आईआरसी सबुठारे एंट्री करूनी बोली नेले प्रथम होजे मोर आईआरसी जदि आईआरसी सबुठारे जो रेड बॉल भी जदि एंट्री करू थांदा जो भलो टीम हिसाब चालू थांदा खेलु थांदे मते आईआरसी को बहुत भल पाए डुओ से ओनर गोटे डिसिप्लिन बहुत शांत शिष्ट सरल मनुष्यटी गोपी भाई मु ताको ना नउची से गोटे जेतेला हमर टूर्नामेंट जोटी भी एंट्री करबे बहुत शांत शिष्ट जे कथा देबेले माने आसीबे टूर्नामेंट को तांकर पिला भी बहुत डिसिप्लिन गुडे थर चैंपियन होइदिले हमर एतर 2024 रे चैंपियन होइदिले तांकर कथा वार्ता तांकर हम जहा मिला मिसा कहजो बहुत भल लागे आ बापिना भाई भी हमको बहुत भल पाइबा देखंती तांकर सहित बहुत मिला मिसा कहजो सेति भाई जोटी भी टूर्नामेंट हेले मोर फेवरेट टीम हिसाब मु दर्शकों को कहबा चाहूची दिस शांतपुरा मते बहुत प्लेयर मोर आपण जो प्लेयर बाबले पचार दिले पचार दमु कहि हां तो आपण को प्लेयर को सबठरो अधिका भल पांती पसंद करंती ता खेल आपण को भल लागे आपण को पई बेस्ट प्लेयर की मोर तो पूरा 100% कहबा को बोले किरण खान जे होची गुटे ओडिसा टेनिस क्रिकेट बिग मैच जो चैलेंज मूड तो बदले दबो जोटा होजे किरण खान से तार मारो देखि करी हम जो दर्शक आपण देखि दिबे गत सीजन रे हमर सेमीफाइनल भी किरण खान पई डीसी शांतपुरा जीति दिला फाइनल में भी डीसी शांतपुरा जो हमर किरण खान भाई पई जीति सेटा मो किरण खान आज बोली न मो प्रथम जो दिन क्रिकेट देखिले ता शॉट मो आपण को बहुत दिन कथा मने पके दोची लुटू वारियर्स और यूनिट 9 गोटे मैच आदिला घंटापड़ा कप हमर आकाश भाई भी सेते ओपनिंग कर दिला किरण खान ट्रैक रे दिले और सेते जो फिनिश कर जंदे मैचटा घंटापड़ा कप 2023 रे मो सेट दिनटा भूली पारुनी आज मने लागी ताकर गोटे स्टैमिना जो अछि पिडिबा में जो शॉट होजे बहुत मते भलो लागि तांको गोटे असंभव मैच भी से बुरुमुंडा कप रे जीतेले डीसीसी मोस्ट इंपोर्टेंट मैच थिला से सेमीफाइनल की क्वार्टर फाइनल जीतेला परे से माने बसी गले सेठी आ भगवान को से प्रे कले कि
मो बैट रू ये शॉट टा लागि गला आमे मैच जीती गलु वन ऑफ द कॉन्टेस्ट मैच थिला हेटा बहुत मजा आस्तेला देखिबा पई ओके एबे आपन जानिबा को चाहिबी कि एते सारा टीम अछंती एते सारा मैच होउची किंतु को टीम मध्य मैच हेले खेल को एंजॉय करने सहित देखा भी बहुत मजा लगे से कंटेस्ट आपन को देखा मिले से तू मैं से मैच रे थाए कहा कहा मध्य मैच हेले भल लगे आपन को देखिया कमांडो 11 हमर इमेज 11 भद्रक मध्य जो जेते भी जगह मैच हेछि सेति गोटे दृश्य बहुत भल लागे कारण दर्शक भल लागे जोटा मेंडिस आए जदि आउट कर देबे काको गोटे से गोटे रोडिगडी गोटे जोश रे तांकर गोटे बाहरिबो केमति जो हमर विश्वरंजन साहू जदि बैटिंग कर दो तांको जदि आउट कर दे एमति दुई लोक मध्ये जो संघर्षपूर्ण मैचटा हुए दर्शक को देखबा बहुत भल लागे आ गोटे কথা ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ जो हमर सुहानी 11 वेस्ट बेंगल से टीम को मु अनुरोध करछि लाइव माध्यम रे आपनकर सब पिला तो ग्रीन बॉल टेनिस क्रिकेट खेलुचंती आपण नेक्स्ट जो आसीबा सीजन रे आपण ଟିକେ एठी केमिति एंट्री करिवे आपण माने तो बहुत अनुरोध भी करछु वेस्ट बेंगल को से हम आगो आखु नांती कि हम ए टूर्नामेंट खेली करे थरे जानतु सेटा मोर रिक्वेस्ट ओके आजिका डेट रे जेमती ओडिशा टेनिस क्रिकेट लेवल ऑफ करिछि जेमती आगु को बढ़ुछि जदि आहुरी टेनिस क्रिकेट को हमको ग्रो करने को पड़े तो आहुरी कौन कौन करने को पड़िबो टाइम टेबल हो ऑर्गेनाइजर को किछिटा ब्रेव डिसीजन भी नबार अछि जोठी पनिशमेंट हो एनीबॉडी एल्स आपन कोन लागुची कि ओडिशा टेनिस क्रिकेट को आहुरी ऊपर को नहीं कि जीवा हेले आउ को जिंसो ऊपर फोकस करबा दरकार कहिना आपन भी गोटे बड़ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करचंदी मु कहबा प्रथम तो चाहिए मो कथा टे माइंड के प्लेयर मन को किबा ओनर मन को माइंड के नेबेनी मु गोटे कहूची जोटा हमर जो राउंड ऑफ मैच रा बाहर खेल होची जोटा के आईएसपीएल बोले जो छोटू आकाश भाई जो खेले दिले सब जो मैच होची सही सिस्टम रे जंदे गोटे ड्रेस पैंटा भी गोटे और साटा भी गोटे कैपटा गोटे बूट गोटे सेमती सिस्टम रे गोटे मु कहूनी समस्त एटा लागू करंतु बोली सही सिस्टम रे गोटे बड़ बड़ टूर्नामेंट खेली बेले गोटे लागिबो के जोटे हमर नेशनल गेम खेल होची बोलिया लागिबो सेटा गोटे मोर माइंड रो मु कहूची सेटा आपण जते मानंतु न मानंतु मोर गोटे भल लागला मोर गोटे माइंड रे सेटा मु भाबी जे जेबे लाइव रे आसले मु कहिबे बुध भाई को बोल के मु भाबी देली सेटा भी गोटे निहाती दरकार हम देखंतु हमर पुराना जो टीम गुडा थिले एमएमसीसी हला एबे सीआरएन रो भी कथा हला मु सब प्लेयर मन को अनुरोध करूची आपण पुराना जो टीम माने अछंती ओनर भाई मन को भी अनुरोध करूची एमदी हमर ओडिशा टूर्नामेंट जो एमएमसीसी छाड़ी देछंती विगत दिन जो प्राय जगह एंट्री भी करिनी मु चाहूची से हम एमएमसीसी भी दिन गोटे दिन थिला हमर पश्चिम ओडिशा कन सारा ओडिशा रे तांकर ना थिला लुटू वारेस गोटे तांकर बहुत ना थिला मु से अनुरोध ओनर मन को अनुरोध करूची आपण ए ऑल ओडिशा क्रिकेट को भल पाइबा दियंतु और आपण भी केमिति नेक्स्ट सीजन रे आपण ए टूर्नामेंट को योगदान करिवे सेटा बहुत विशेष गुरुतर देबा पे मु अनुरोध करी ओके एबे गोटे रैपिड फायर राउंड खेलिबा आपन को जो प्लेयर पसंद आपन को जो मोमेंट मने अछि से नै कि शॉर्ट क्वेश्चन रहइबो आपण जेमति आपण को प्रथम क्वेश्चन रखिबी बेस्ट बैट्समैन बुरुमुंडा कप रो किए ओनली बुरुमुंडा कप ऊपर ही जिबा लुलु स्वाई बेस्ट बॉलर भाव रे आपण गत सीजन काहू को देखिले सोहेल खान बेस्ट ऑलराउंडर के देखिबाले हिरालाल मेंडिस ओके बेस्ट फिनिशर भाव रे आपण काहू देखिले जे भलो फिनिशिंग हिरन खान डाउट डिसिप्लिन टीम भाव रे को टीम आपण को सबठर अधिक प्रभावित करी छी डिसिप्लिन टीम भाव रे नो कॉम्प्रोमाइज भुवनेश्वर ओके मोस्ट डेंजरियस ओपनिंग पेयर को टीम पाखरे दुईटा एमती का ओपनर थिले जे कि आसी की बहुत कम बॉल रे अधिका रन बनाउथले विस्फोटक बैटिंग करथले को टीम रो ओपनिंग जोड़ी सबुठारु घातक थिला आपन को लागिला मते लागिला कि हमर सियारे जो असलम खान और तांको सहित जो आसन तांकर ना टिके तो मु मने पाउनी सियारन रो दुई ओपनर जोड़ी मते भल लागो असलम खान रो तांकर स्ट्राइक रेट जो पिटिबाटा स्टाइलिंग से आसला माने जो मारी करी खेलिबाटा टीम को रही करी केमते रनडा बढ़ाइबे सेटा तांकर भल लागे ओके बुरुमुंडा कप छाड़ला परे आपनकर फेवरेट टूर्नामेंट कोटा बुरुमुंडा कप छाड़िला परे देखंतु हमर पाकर जो खेरपाले होजे सेटा भी मते बहुत भल पाइबा दे सेटा के हम जाई करी भी देखिजो सेटा भल पाइबार से गोटे
ତାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେୟାର ନେବାର ଗୋଟେ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମିଶିକରି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କେୟାର କରାଯାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ବି ଛୋଟ ହଉଛି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷକ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶା ସାରା କରିପାରିଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? କୋଉ ଗେଷ୍ଟ କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା ମାଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ସିଜନରେ ଆପଣ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଆମର ଏଇ ସିଜନରେ ବି ଆସିପାରିଲେନି ଯୋଉ ଆମର କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା କୋଉଠି ଏମିତି ଟାଇମ ହେଲା ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିବା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ପୁରା ସବୁଥିରୁ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ଯୋଉ ମନାଯାଏ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଆମ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ଜୁବଲି ମାନିବୁ ସେଇଠି ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର ବାହାରିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ମନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା କ୍ରିକେଟ ଛାଡିଲେ ସେମିତି ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଆଣିବୁ ଆମର ଆଶା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ସକ୍ସେସ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଯାହା ହେଲେ ବି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିକରି ସେ ପିଲାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିକରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିକି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆମ ସିଓ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ସହ ଇକ୍ୱାଲ ଆମେ ହେଇପାରିବା କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଯୋଉ ବାହାରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଖେଳ ହଉଛି କଲିକତାରେ ହଉ କି ବିହାରରେ ହଉ କି ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନାଇଜର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ବାହାରୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କେମିତି ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମ ଓଡିଶାର ନାଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀରର ନାଁକୁ ବାହାରେ ଯାଇକି କହିବେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଏସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା ଏମିତିକା ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଥିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଟେ ଆସୁଛି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଟିମ୍ କୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ କମିଟି ତରଫରୁ ଯାଇକରି ସେଠୁ ରିସିଭ କରିବା ପ୍ରଥମ କାମ ରିସିଭ କରିବା ସେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ନା କୋଉ ଜାଗା ଯିବୁ କଣ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଭଲ ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ ଦରକାର ଯୋଉ ରୁମ ରେ ତାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ତାକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯୋଉଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେ ଆସିବା ତ ବାହାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିବ ନା ଯୋଉଟେ ଶୋଇବା ଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୁଝିବା କଥା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ବାହାର ଟିମ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦା କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି। ବିରାଟ କୋହଲି ନା ରୋହିତ ଶର୍ମା, କାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନଉଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ରଖିବେ ଟିମ୍ ରେ? ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା। ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଦେନ୍ ଚୁଇଁ କାଳିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ରେ ହିରାଲାଲ ଆପଣ ମେଣ୍ଡିସ୍। କାହାକୁ ରଖିବେ? ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍। ଓକେ, ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଜଗତ ରାମ ଭୋଇ, ଛୋଟୁ ଆକାଶ। ବିଶାଲ ତରିଆ ଦୀପକ ବେହେରା, ଦୀପକ ବେହେରା। ନାରା ନାରା ନା ପଦ୍ମନାଭ ଅଜୁବା 11 ର? ନାରା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବୀରେନ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେପଟରୁ ହର ବେନ୍ତାକର। ଏ ରହିବ ବୀରେନ ରହିବ କାହିଁକି ନା ହର ବେନ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ ଓଡିଶା ତ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୀରେନ ଭାଇର ମୁଁ ଯୋଉ ପରଫରମାନ୍ସ ଟା ଦେଖିଛି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦିପଦ କହିବା ତା ବିଷୟ ଚାହେଁ ସେ ଯଦି ଆମ ଗତ ସିଜନ ର କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ଆମ ଆଇଆରସି ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲେ ବୀରେନ କେଲିଭର ଖେଳଟା ଅଲ ଓଡିଶା ତ ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଉନି ସେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖିନି ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିଛୁ ସେ 100% ହର ବେନ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଲୋକ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ହରବେନ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗେମ୍ ଟା ଦେଖିଛି ଗତ ବର୍ଷ ଆସିକି ଆମ ଏଠି ଖେଳି ଯାଉଛୁ ବୀରେନ ଟା କଣ ହରବରୀ ପିଲାଟା ଯୋଉଟା କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଜରେ ରହିକରି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଖେଳିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ସେ ମାରିବା ଚକରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଖେଳିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଓକେ, ଏବେ ଫଟାଫଟ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ନାଁ ନେବି, ସିମିଲର ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ନାଁ ନଉଛି ଆପଣ ଚୁଜ କରି ଚାଲିବେ। ଅସଲମ ଖାନ, କିରଣ ଖାନ? କିରଣ ଖାନ।
ରାକେଶ ସାହୁ, କୋଶଳା ରାଜୁ, କୋସଲା ରାଜୁ, ଇମରାନ ଖାନ ପିପିଲି ପୁଅ, ଇମରାନ ଖାନ, ଲୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ କଣ୍ଟିଆ, ଲୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଓକେ, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଧର ଲାଡେନ ନା ଦେବାଶିଷ ପାରସାଣୀ, ଦେବାଶିଷ ପାରସାଣୀ, ଓକେ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନା ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ, টিপু সুলতান না চিত্রি বিকাশ, ଚିତ୍ରି ବିକାଶ, ওকে, সোহেল খান না এমডি সমীর, সোহেଲ ଖାନ, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅଜୟ ରାଉତ, ଜାଣିଥିବେ ଇମେଜ 11 ର ୱିକେଟ କିପର ଅଜୟ ରାଉତ ନା କମାଣ୍ଡୋ 11 ର ୱିକେଟ କିପର ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ, ଓକେ, ବବଲୁ ଦାସ ଯିଏକି ଏଇ ସିଜନ ର ନମ୍ବର ୱାନ ଜାଣିଛି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନା ରାଜା କୁସୁମ, ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ କୁଚିନ୍ଦା ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା କୁସୁମ, ବବଲୁ ଦାସ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ରାଜା କୁସୁମ ଟା ଏ ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ କୋଉଠି ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଇଏସପିଏଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳି, ତା ଏବେ ଆମର ଅଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ଖେଳି ନାହିଁ ଏ ସିଜନ ଟା। ତାର ଗେମ୍ ଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବିଟିସିଏଲ ରେ ଗତ ଥର ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ବାକି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ତାର ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡିସିସି ସନ୍ତପୁରାର ଲକି ନା ଡିସିସି ସନ୍ତପୁରାର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାଲ, ଲକି ର ବହୁତ ଭଲ, ଓକେ, ଦେନ୍ ପରେଶ ସାମଲ, କମାଣ୍ଡୋ 11 ର ପରେଶ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରଞ୍ଜିତ ମହନ୍ତ ପିଲାଡୁ, ପିଲାଡୁ, ଅଝର କରିମ ନା ଏନସିଟି ପିପିଲି ପୁରୀର ବୁଲୁ କୁମାର, ଏନସିଟି ପିପିଲି ର ରୟାଲ ଆଇଏଫସି ର ଗୋପୀ ଭାଇ ନା ଡିସିସି ସନ୍ତପୁରାର ବାପିନା ଭାଇ, କାହାକୁ ତ ନେଇ ହବନି ନା, ଦୁଇ ଲୋକ ମୋ ହିସାବରେ ସମାନ। ଓକେ, ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି ଯେତେ ଆମର ରେଡ ବଲ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେମିତି କମାଣ୍ଡୋ 11, MH 11, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନାଁ ରହିଛି, ହାଲାକି ସଫ୍ଟ ଟେନିସ ରେ ଟିକେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ସାନ୍ 11 ହେଇଯାଏ, କୋଉଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ନାଁ ଚାଲି ଆସେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସିଜନ ରେ ଯଦି ଆମେ କମାଣ୍ଡୋ 11 ନାଁରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରେଇବା, MH 11 ନା ମୁଁ ଟିମ୍ ନାଁକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ନ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥର କହିବି ଆମର ସାନ୍ 11 ଆଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭାଇକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରି କହିବି ଆପଣ କମାଣ୍ଡୋ 11 ନା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡୋ ଟିମ୍ କରିକି କୋଉଟା। ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ହୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ସାନ୍ 11 ସ୍ଲାସ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଏମିତି ବି କଲେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ସେଇଟା ବାକି ସେମାନେ କହନ୍ତି ସାନ୍ ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ସାନ୍ ବୋଲେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି, କାହିଁକି କମାଣ୍ଡୋ କାହିଁକି କୋଉ ଟିମ୍ ସେଟା, ସେମିତି ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ XG 11 ଭଦ୍ରକ ନାଁ ଅଛନ୍ତି, ଇମେଜ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲି, କାହିଁକି ଓକେ, ନା ଯୋଉ ବଛା ବଛା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ ଖେଳିବୁନି, କୁହନ୍ତି ଆମେ ରେଡ୍ ବଲ୍ କରିଦେବୁ, ପଛରେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ସବୁ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଠି ଏନଗେଜ ହୁଅନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ଖଇରପାଲି ଆଉ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ରେଡ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ରେଡ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଟିସିଏଲ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ, ଯିଏକି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହିସାବରେ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ବିଟିସିଏଲ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛି। ବିଟିସିଏଲ ବିଷୟରେ ମଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ର ଅର୍ଗାନାଇଜର, କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ବିଟିସିଏଲ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ କୁ ନେଇକି? ବିଟିସିଏଲ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିଚିତ ମିଳିଛି ନୂଆଟା, ଯେ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖି ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବେଶୀ ନଥିଲା, ଏ ଗତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ତା ଭ୍ୟାଲୁଟା ବଢିଛି, ସେଠି ଅର୍ଗାନାଇଜର ରିଷଭ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ବର୍ଷା ଟିକେ ଖରାପ ନ ହଉ, ପାଗ ଏମିତି ଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଆସିକରି ବିଟିସିଏଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ବିଟିସିଏଲ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ଆମର ଅଲ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବି ଆସିକରି ଏଠି ଖେଳିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଟିସିଏଲ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖିକରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇଟା ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଟିସିଏଲ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଓକେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ରେଡ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଁ ଫଟାଫଟ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରେଟିଂ ଦେବେ, ରେଟିଂ ଦେବେ 10 ରୁ କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ରେଟିଂ ଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛିଟା ଇଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ନବା, ନର୍ଥ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ନବା, ତ ଫଟାଫଟ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ର ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସୋନପୁରରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ,
ଭିକି ଗୁଡୁ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रॉयल फील्ड 10 ସେଟା ରୁ କେତେ ଦେବେ? 7 ओके कमीरा कप 10 ରୁ 10 बरगोछा कप बहुत ସେଟା ତ 10 ରୁ ଅଧିକା ଦେଲେ ବି ହବ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ हाँ 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 ओके आ गोटे टूर्नामेंट एथर फास्ट टाइम ऑल ओडिशा हेतला पंडियापाली ସେଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜର ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦର୍ଶକର ବି କ୍ରେଜ ଟା ଥିଲା ସେଠି ଆମର ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଆମର 2011 ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନା କିଏ ଯାଇଥିଲେ କି ତ କୋର୍ଟ ସୋନପୁର କୋ କପ୍ ଟା କି ସେ ଯୋଉ 2011 ଆଉ କମାଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗେମ୍ ଟା सेटा ପଲାସି शायद କପ୍ ବୋଧେ ଲାଗେ हाँ ପଲାସି କପ୍ हाँ ସେ କପ୍ ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ହୁଏ ଆଉ तलासी कप रुगुड़ीपाली तो रुगुड़ीपाली को 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ ଆପଣ? 10 ରୁ 10 ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଗରୁ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସିଜନରେ ହଉଥିଲା ଆମେ ଯାଇକରି ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆସିଛୁ ଆମେ ପୁରା हाँ ପ୍ଲେୟରେ ଯାଇକରି ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇଛୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଛୁ दीटा ड्यूज बॉल टूर्नामेंट हुए गोटे सोनपुर रे लालमनी आ गोटे बरगढ़ रे पदमपुर पाखरे बड़ संपर्क तो ହୁଁ ये टूर्नामेंट केते आपनको वेस्टर्न ओडिशा को कि सोनपुर की बरगढ़ रो ना को केते ऊपर को नेकी जाई गोटे ऑल इंडिया प्रोफेशनल ड्यूज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବୋର୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଡ୍ୟୁଜ୍ ର ଦର୍ଶକ ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଜାଦା ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖେଳ ହଉନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଲାଲମଣି କପରେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତି ବୁଢାସମ୍ବର କପରେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତି କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଗଲେ ବୁଝିବା ପାରନ୍ତି ଯେ ନା ସେ ପିଲାକୁ କି ଜାଣିଛି କି ନା ଏଇଟା ସେ ପିଲା ଏଠି କଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପିଲାର ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶାରେ କୋଉଟା ମେଣ୍ଡିସ୍ କୋଉଟା ଚୁଇଁକାଲିଆ କୋଉଟା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ କୋଉଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାର ଯେମିତି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିଲାନି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକିରି ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଟିକେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ओके एबे टिके अनुगुल साइड को आसीबी सर्वप्रथमे कंटिया भाई को टूर्नामेंट छेलियापड़ा कप ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି 10 ରୁ 7 ମତେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍ ଟା ସେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ओके घंटपड़ा कप को 10 ରୁ କେତେ ଦେବେ? 10 ରୁ 10 ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାର ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ ହେଲା ତାର ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ସବୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତା ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ପରେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ହୁଏ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଚିଲାନ୍ତି ଏଇ ଘଣ୍ଟପଡା ବୋଲେ ଯୋଉ ନାରା ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ओके कंसमुंडा तालचेर कंसमुंडा ସେଇଟା ଗୋଟେ गोपाल ତ भाई ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡିଶାର ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା 10 ରୁ 10 ଯିବ आ गोटे टूर्नामेंट होतला बाउंस गाड़िया कप ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାକି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଲିନି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଦେଖି ପାରିଲିନି ବାକି ଆମ गोटे ନା ତା ନାଁ ତ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଟା गोटे 50-50 बॉल रो फॉर्मेट नहीं कि आस्तला संखामेरी प्रीमियर लीग बापूजी क्रिकेट क्लब कटक ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे तो से 50 बॉल फॉर्मेट गोटे नुवा जिंस हमको देखिबा को मिलला ता विषय रे आपन को रिप्लेटा कोन मु जानिबा को चाहिबे और से ऑर्गेनाइज कमिटी को आपन कोन कहबा को चाहिबे केते भल लागे से ଦେଖନ୍ତୁ टूर्नामेंट ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଆମେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ବଲ ରେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ତ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମିତି ଯୋଉ ଓଭର ଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ କହୁଛି ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କେମିତି କରି 10 ଓଭର ଖେଳା ଯିବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ଓନର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଥର କେମିତି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରେ ବଲ୍ ଟା ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆମର କ୍ଷତି ହଉନି କ୍ଷତି ହଉଛି ଟିମ୍ ଓନର ପ୍ଲେୟାର ର କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଓଭର 6 ରନ୍ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବାକି ସେ 6 ରନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ହାରିଯିବେ ଜିତିବା ହାରିବା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ବାକି ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ ଟା ରହିବ ମୁଁ ହାରିଗଲି ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ओके से ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ टूर्नामेंट ଇଏ को केते रेटिंग देबे 10 ରୁ ସେଟା ତ 10 ରୁ 10 ଯିବ ओके ऑल ओडिशा सोसो कप आपण सुनिथबे केन्दुझर रो सबटर बड़ टूर्नामेंट कुआ जाय जोटी कमांडो इमेज आउ हिटमैन भितरे झगड़ा लागि जेतले लोक माने ହଁ ହଁ निज ଦେଖିଲି भितरे झगड़ा लागि जेतले से टूर्नामेंट रो क्रेज केमती आपण केमती देखंती से टूर्नामेंट को ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବାକି ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଏରିଆର ଯୋଉ କପ୍ ଟେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଡୋଳ କପ୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହୁଏ ସେ କପ୍ ର हाँ ବି ସେମିତି ଟାଇପ ର ମତେ ଲାଗେ ସେଟା ବି 10 ରୁ 10 ଯିବ आ गोटे मार्कोणा प्रीमियर लीग गोटे ब्रांड टूर्नामेंट कुआ जाय ओडिसा रो मार्कोणा प्रीमियर लीग विषय रे कोन कहिबे केते ମୁଁ रेटिंग ତ देबे ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳିଲାନି हाँ ମୁଁ हाँ ପ୍ରାୟ
ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ, ସବୁ କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଟିମ୍ କେତେ ରନ୍ କଲା ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘଣ୍ଟପଡା କପର ଯୋଉ ସେମିଫାଇନାଲ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟର କେତେ କଣ ଥିବ। ଓକେ ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଜନ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଏଇ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସିଜନ 4 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଟାର୍ଗେଟ କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ବଜେଟରେ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଏକା ଯୋଉଟା ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି, ଦର୍ଶକ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁରମୁଣ୍ଡାରେ କୋଉଟା ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକା ହବ। ଯୋଉଟା ଭାବିଛନ୍ତି ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ ସେଟା କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ଗତ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ନିଜ ମନରେ ବେଶୀ ମନ ଔଷଧ ଦେଇକରି କହିଦେବି ନା ଆଜି ଏତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତା ଭ୍ୟାଲୁଟା ହଁ ସେଟା ସେମିତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଡା ହବ ବ୍ଲେଡ ପେପର ଯୋଉ ଛଡା ହବ ପାଇଲଟ ଛଡା ହବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହବ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଓକେ ମୋର ये क्वेश्चन कि लगभग केते अमाउंट आपण देखुचंती ए सीजन रे विनिंग रनर्स अप रखिबा पई आपण तो दिने कथा देथिले कि 5 लाख 3 लाख जो दिन मु रखिबी से दिन मोर गोटे टार्गेट पूरा हबो किंतु आस्ते आस्ते ऊपर को बढ़िबा दरकार पहाच चढ़िबा दरकार ए सीजन रे गोटे किछि गोटे जदी ओवरऑल विनिंग रनर्स अप अमाउंट टोटल केते हेई पारे? ନିଶ୍ଚୟ ତ ୱିନିଂ ତ ବଢିବାଟା 100%, ବଢିବାଟା 100% ବଢିବ ନା କି ସେମିତି ରହିବନି। ବଢିବାଟା କେତେ ବଢିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ମିଟିଂ ଟା କରିବା ସେଇ ସିଜନରେ ଆପଣ ଆମେ ନିଜେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ସବୁ ଲେଖାପଢା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ସେଟା ଆପଣ ଛାଡିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଲି ଆମ କମିଟିର ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତୋ ମନେ ମନେ କେମିତି କହିଦେଲୁ ନିଜେ ତ ହେଇପାରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାকে ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରଖିଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ବି କହିଛି ଆଗରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଇଟା ଏକା ହବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁନି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ହବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେ କୌଣସି ଟିମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟିମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲେ ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ନା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେ କୌଣସି ଟିମ୍ ଏଠିକୁ ମିଳିଲେନି, 4-5ଟା ମିଳିଲେ। ଆମ ରିକନ ଭାଇ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ବି ପଚାରିବେ ସେ ଟିମ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କରିବା ଆଗକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବାନି, ଏକା ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହେଇପାରିଲାନି। ଏଥର ଯାହା ବି କରିବା ଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକା କରିବା। गोटे जिनस कन्फर्म करिवे कि जो प्लेयर मानकु शायद टिके माने भल लागिवो ताको एक्साइटमेंट बढ़ी जिवो बुरुमुंडा कप को खेलिबा पई सीजन 4 खेलिबा पई मु जतिकिटा सुनिବାକୁ पाइछि बुरुमुंडा कप एथर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज को बाइक की बुलेट गोटे पुरस्कार रूपरे दउछि। ସେଟା ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯାହା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଏ ତ ମନମାନି କହିବନି ନା, ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ହବ ଭଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ସେଇଟା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ କରାହବ କଣ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟେ କରାହବ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯୋଉଟା କି ଆମର ନୂଆଖାଇଟା ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପିଲା ଆମ କମିଟି ବସିବୁ ତା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସିଜନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଆସିବେ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉଟ ଯୋଉ ଆମର ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ବାହାରିବ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେଟା ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଆସିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଖେଳି ପାରିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଟିମ୍ ବି ଓନର ଭାଇ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ପିଲାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ओके देन आगामी 5 वर्ष बुरुमुंडा कप रो बुरुमुंडा कप को स्थान रे पहुंचीबाकू चाहूची आगामी 5 वर्ष माने मो गोटे सीजन कथा कहूनी, ऑलरेडी आपण 3टी सीजन करि सारचंदी। आगामी माने 8-9 नंबर सीजन जाए बुरुमुंडा कप को स्टेज रे थिबा आपन कोन लागुची? ମୁଁ କହୁଛି କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର ବର୍ଷ। ଆପଣ ଜାଣିବେ 5 ନମ୍ବର ବର୍ଷକୁ ଅଲ ଓଡିଶା ମାନେ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ। ମୁଁ କହୁନି କି ତାମାନେ ଆମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଡ ବୋଲିକରି, ଲୋକ ଯୋଉ ଦିନ ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉ ଦିନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦିନ କହିବେ ଯେ ନା ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ହବ ସେଦିନ ସିଲଭର ଜୁବଲି ହବ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଆମର 9 ବର୍ଷ ହବ 2029ରେ ସେଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ରୂପ ନେବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା ଅଲ ଓଡିଶାରେ କେବେ କୋଉଠି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ओके थैंक यू सो मच। एबे आपन विषय रे फटाफट किछि जानिबी, आपन फैमिली विषय रे किछिटा जानिबाकू चेष्टा करिबी। फेवरेट एक्टर किए आपनकर? फिल्म देखंती आपण? फिल्म को पसंद करे, क्रिकेट रो बहुत पसंद।
ओके क्रिकेट को छाड़ला परे राजनीति को छाड़ला परे आउ कोन हॉबीज रहिछि आपनकर आउ कोन करबा को भल लागे ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ମ ଛାଡିଲା ପରେ ଏମିତି କଣ ଟିକେ ବୁଲିବା को ଏମିତି କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ବୁଲା ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ हां हां ସବୁବେଳେ ओके ଏବେ ବି ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାର ଆଡୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି କରି ଯୋଉ ଆମର ପିଲା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ओके आपण को क्रिकेट रे मु गोटे पदटे देबी मु कहबी कि आपण ओडिसा टेनिस क्रिकेट रो गोटे बड़ पदवी रे बसिबे हैला कि धन्यवाद आपण गोटे टाइप रो हम ओडिसा टेनिस क्रिकेट रो मेन फाउंडर बोलिका मु आपन घोषणा करतली आ गोटे पटरे आपण को राजनीति भारतीय जनता दल पार्टी रो आपण जने मुख्य वक्ता आपण निजे कहिसंती आपण काहा को चूज करिवे क्रिकेट को चूज ମୁଁ करिवे ତ ना ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତି ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି ରାଜନୀତି ଚଏସ୍ କରିବାକୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରାଜନୀତି ଓ ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଆଜି ବି ହଉଛି ଏ ରାଜନୀତି ଯାଇକରି ଏଟା ହଉଛି ନା ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ସେ କ୍ରିକେଟ କରିପାରିବା ନା ଏଇ ବଡ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା ଆମ ସାଧାରଣ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବା ଆମ ଏଥିରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ଗଲେ ତା ଗୋଟେ ବଜେଟ ହାରାହୁରି ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କରିବା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆମେ ଜଡିତ ଥିବା ବୋଲେ ଯାକି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକି ଚଏସ୍ କରେ मंटू साहू आपण को लाइफ रे आनिबार आहुरी भी किछिटा मतलब थिला मोर आहुरी किछि लक्ष्य थिला जेहेतु आपण स्वास्थ्य मंत्री सहित बसचंती तांको सहित कथाबार्ता होउचंती कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुंतु कि हमर जे मुख्यमंत्री अछंती कि हमर जे प्रधानमंत्री अछंती आपण से जे पहुंची पारचंती सेटा हम पई गर्व और गौरव केबे भी ये जो क्रिकेट आमे गत 5-6 वर्ष भितर देखुचे कि क्रिकेट को भल पाउचे सरकार तरफ रु किछिटा सपोर्ट मिलवा दरकार हमर ये जो सब लोकल प्लेयर अछंती हाँ आमे चोकिंग फॉर्मेट खेलुचे एटा यदि राउंड अप हे जिवो आउरी सुंदर हबो जहा द्वारा आमे आईएसपीएल आईएसएल भली फॉर्मेट भी देखिले जोटी प्लेयर माने निज कैरियर बनै परचंती ओडिसा टेनिस क्रिकेट जो जहाँ विषय आमे चर्चा करूचे घंटाए ऊपर हे गले सरकार द्वारा किछिटा मान्यता मिलवा दरकार जहा द्वारा प्लेयर माने आउ दी पैसा अधिक रोजगार करि परिबे आहुरी तांको फ्रीडम मिलिबो जति सरकार तरफ रु किछिटा सपोर्ट मिलिला केबे एमती भाबिचंती सरकार सामने रे कथाटा ମୁଁ ତ ସେଟା ମନରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଅଲ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ସରକାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ କରି ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାର୍ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ଏଇ ଜିନିଷର ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଲ ଓଡିଶା ଟେନିସ ଗୋଟେ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆମ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ କରି ସରକାର ଚାହିଁଲେ କଣ ନ ହବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସକ୍ସେସ ହବ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇଥର ଆମେ ଡାକିକରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଲେ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଛି ତ କରିପାରିବେ ନା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟା ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଲେ ଭଲ ହବ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଠି ଆମର ବାଗଡିଆ କପୁ ଯୋଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଇଛି ଆଉ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପର ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ବସିଥିଲୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ସହିତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ କପ ରେସ ଆମ ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ବି କହିଲେ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ସାର୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଛିଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆମ ନୂଆପଡା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ସେଠି ଚାଲୁଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ କ୍ରେଜ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ବାଗଡିଆ କପ୍ ହୁଏ ଆମେ ବି ସାର୍ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଠିକୁ ଆପଣଙ୍କ କପ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ओके आई होप कि हमर जो सरकार अछि आ ऊपर टिके नजर बुलेइबो आ हम प्लेयर मानकु आहुरी बडरु बड निश्चय प्लेटफॉर्म मिलु किंतु एबे आसीबी डायरेक्ट आपनका फैमिली ऊपर को फैमिली रे के अछंदी मंटू साहू आपनकर ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆମେ ମୋର ପୁଅଟିଏ ଆଉ ଝିଅଟିଏ ମୋ ବଡ ଭାଇର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଆଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ए जो टूर्नामेंट पे एते समय बाहर रहउचंती माने जो 5-6 दिन टूर्नामेंट रहउची आपण पूरा पूरी मासेटा बाहर रहउचंती घर को जाउ नांती कोठी अल्प समय मिलले खाली घरे जाई कि मुंह मारते पळै आछंती केबे भाउजमठरो गाली सुनिया को मिलिची आपण को केबे ଗାଲି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେ ନାଇଁ ଗାଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଖେଳଟେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କରାହଉଛି ନା ଆମ ବୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମ ବୁରମୁଣ୍ଡା ପରିଚୟ ମଣ୍ଡୁକୁ ମିଳୁନି କି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭାଇକୁ ମିଳୁନି କି ଆଉ କୌଣସି ଆମ ବିବିସିର ପିଲାକୁ ମିଳୁନି
ପରିଚୟ ମିଳୁଛି ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ବୋଲେ ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ଆମର ବାହାରେ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ଭିସ ବି କରନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରେନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଛି ଲୋକ ପାଇଲଟ ସେଇ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି ଯୋଉ ଅଛି ପାଣି ଯୋଉ ଚଲାନ୍ତି ଆମର ସେଇ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ନେଭିରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ବି ବାହାରୁ ଶୁଣିକରି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ଭାଇରେ ଆମର ବୁରମୁଣ୍ଡାର ନାଁ ଯୋଉଠି ବୁରମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ କପ୍ କୋଉ ଗାଁର ଭାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ହୁଏ ସେ ପରିଚୟ ମିଳେ ଆମକୁ ସେ କଲ୍ କରିକି ପୁଣି କହନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା ବି ଯେତେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାହାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଫୋନ କରିକି ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଲାଇଭ ଚାଲିଲାଣି ସେଟା ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ମାତା ଆଉ ପିତା ମା ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେତେ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? 100% ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆଜିକା ଆମେ ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କାହିଁକି ନା କ୍ରିକେଟ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ବାପା ବି ରାଗନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ଏଇଟା କଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଗନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ କଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁରମୁଣ୍ଡା ବହୁତ ଏବେ ବି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉ ସେଠି ବି କଥା ପଡେ ନା ବୁରମୁଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲ କପ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିକରି ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ, ଆଜି ଏଇ ଲାଇଫରେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିବେ ତାହେଲେ କଣ କହିବେ? କହିବା ସମସ୍ତର ଆଜି ଯେତେ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସ ଥାଉ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ କୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଜଣା ପଡିଲାନି ସମୟ ହସରେ ହସରେ କିଛିଟା ଏମିତି କଥା ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯୋଉଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ ବି କରିବ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ କରିବ କି ଆହୁରି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସିଜନ ରୁ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ମୋ ଟିମ ର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଜି ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ 2 ଲାଇନ କହିବେ ସାୟଦ ମତେ ବି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ବିଷୟରେ? ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବାଗଡିଆ କପ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଶ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ବାହାରିଛି ସେ ଯୋଉ ଆଗରେ ବୁଧବେ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଯୋଉ ଯିବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଲାଇଭ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆମେ ଯୋଡି ଦଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମର ଲାଇଭ ଚ୍ୟାନେଲ ନଥାନ୍ତା ଏତେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଲାଗେ ନା ଆଜି ଓଡିଶା ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଲେଭେଲ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି କାହିଁକିନା ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଲାଇଭ ଟା ପରେ ଯିଏ ଜଣ କଲେ ବି ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ବାକି ଆପଣ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା କୋଚ ଟାଇମରେ ହବ ଆପଣ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଟା ହେଲା ସବୁ ଅପଡେଟ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସ୍କୋର ଅପଡେଟ ଟା ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ଦେଖିବା ନା ଆପଣ ସେଠି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣ ଲାଇଭ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡର ଅପଡେଟ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟକୁ ଲାଇଭ କରିକରି ଆପଣ ଘରେ କାମ ଦାମ ଯୋଉ ପରିବାର ଛାଡିକରି ଆସିଲେ ବାହାରେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜିନ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ନା ପଇସା କମେଇବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ବାକି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଭଏସ ଟା ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି ସେଟା ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଯୋଉ ନିଏ କ୍ରିକେଟ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଆମର ରେଡିଓ ଆକାଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ନିଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ବୋଲିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିକରି ଲୋକଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମଣ୍ଟୁ ଦା। ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଏତିକିଟା କହିବି ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ବିଷୟରେ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ମୋ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିଛି। ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ କଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖାସ କରିକି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସିଲ କରିଛି ଆଉ ବୁରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ଓଡିଶାର ମୁଁ ଆଜି ଏ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି କି ଓଡିଶାର ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୋ ଡାଉଟ ଏବାଉଟ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜର ରଖିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ମତେ ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ
सामने रखिबा एते सहज नुह जो डिसिप्लिन सहित बुरुमुंडा कप वर्ष को वर्ष आमे देखिचे लेवल अप करिछि सीजन 1 रु सीजन 3 जाए आ भीतर जो आपण डेडिकेशन देखैछंती जो परिश्रम आपण करछंती आपणको होल टीम को सैल्यूट करबा को चाहेबी नीलांचल भाई आकाश नाग बीरेन मंटुदा आपणको सहित जड़ित थिबा आपणको गाँर सबु गुरुजन लघुजन माननकु बहुत बहुत धन्यवाद आ आशा करिबी आगामी समय रे बुरुमुंडा कप ओडिसा रो गोटे एमतीका टूर्नामेंट हो जो टूर्नामेंट को अन्य ऑर्गेनाइजर अन्य टूर्नामेंट वाला फॉलो करिवे कि बुरुमुंडा कप आसुची तो किछि नुवा नै के आसीबो किछि नुवा करिवो बड़ करिवो ग्रांड करिवो एटा ही सबुठरो बड़ जिंस आ सब दिन पई बुरुमुंडा कप हम हृदय रे अछि आ रहिबो जिबा पूर्वरु आपनको बीबीसीसी रो सब मेंबर मानको पई आपनको पई दुई लाइन कहबी निश्चित भाव में बहुत सारा शायरी कही किंतु प्लेयर मान को कही थाए आज फर्स्ट टाइम गोटे ऑर्गेनाइजर को कहिया को जाऊँ कि सफर में धूप तो होगी कि सफर में धूप तो होगी तुम चल सको तो चलो सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है तुम अपने आप को बदल सको तो चलो एथरक किछिटा नुआ हबो किछिटा अलगा हबो बुरुमुंडा कप गोल्डन जुबली बहुत समय बाकी अछि ता पई किंतु ए वर्ष भी आमे किछिटा नुआ नै के आसीबा निश्चय जिबा पूर्व दर्शक बंधु माने जे आपन को देखुतले सुनुतले तांको कोन कहिबे आ बुरुमुंडा कप विषय रे जदी आ गुटे किछि लाइन आपण कहि कि जिबे ताले खुशी लागिवो निश्चय में जहाँ भी आपण भाभी जंती और दर्शक भी जहाँ भाभी जंती और जोटा भी विगत दिन हेछि सेटा का हबो बिगेज पूरा गोटे ओडिसा टॉप टूर्नामेंट करके ए वर्ष भी देखेबो दर्शक मु एतिके कहबो मु ओके क्रिकेट बाणी ये जो इंस्टाग्राम लाइव आपन को पसंद आसिला ये कथावार्ता बहुत खुशी लागला काहे ना हम गोटे हमर जो मन रे गोटे अकुहा कथा थिबो से आपन को सहित शेयर करले हमर प्लेयर को सहित ओनर भाई मन को सहित गोटे भलो लागे एटा गोटे तांकर वार्ता दिया जो जोटी हम वर्षा सीजन आसिला हमें गोटे क्रिकेट सहित जड़ित अछु ना हमें जो जोड़ीटा छाड़ी देवाले हम खाली सीजन आसिले कथा हेबा कोन हम गोटे सब पिला संपर्क रहइबो सते गोटे मन रहइबो से कब रो किबा समस्त को सहित मिलामिशा कले गोटे भलो लागे ओके आपण को कहीं मु प्रथम गेस्ट भाव में ऑर्गेनाइजर भाव में चूज कली एटा भी मु कहि दउची कि आपनकर कथा कहबा शैलीटा लोक माननकु पसंद लागिबो आ ता सहित आपण क्रिकेट सहित जेहेतु जड़ित अछंती क्रिकेट विषय रे आपनकु किछटा नॉलेज अछि आ ता सहित बुरुमुंडा कप रो क्रेज एमती अछि जोटी का बुरुमुंडा कप रो केही भी आसीबा द्वारा माने लोक माने ताको देखिबे और पसंद भी करिवे आई होप कि जते बेले ये वीडियो मो YouTube को नै के आसीबी बहुत सारा लोक भलो पाइबा देबे आगुटे कथा हम कहिबे निचे देखो जो बुरुमुंडा कप खाली निज विषय रे हम चिंता करू हमें का टूर्नामेंट खराब भलो एमिति गुडे का को कहिबार नहीं काहे ना हमें हमो टूर्नामेंट एक्चुअली दर्शक देखैबा पई हम सारा ओडिसा बाहर केमिति देखैबा पई ए टूर्नामेंट रो हम करू हमें कोडा भूल कोडा कम हला कोडा सेटा आपण माने किबा हमर ऑर्गेनाइजर भाई माने किबा हमर ओनर भाई माने क्रिकेट प्लेयर माने हमको आसिले एटे कोडा भूल भाल थिबो सेटा आपण आसी निश्चय कला नेक्स्ट तरफ सब समाधान हेबो आरो हमको आसी करे कहि भी पारबे कोडा पीटा बड़ हला को बाउंड्रीटा एमिति करबा कथा को डेकोरेशन जेटे हमें आपण निज भाई बोली करे हमें मानि करे सब हमको आपण कहि पारबे ओके ओके जीवा पूर्व मंटू साहू आपण पई दुई लाइन कहि कि जीबी काइना मो मैरिज परे जते बळे मु आपन को बहुत अपेक्षा करतले कि बुरुमुंडा ऑर्गेनाइजर निहाती मो मैरिज अटेंड करबा दरकार टिके लेट हो किंतु आपन आसे मो फैमिली सहित योगदान देले मो परिवार सहित योगदान देले मो घरे पहुंचले हमको आशीर्वाद देले सेतिकिडा मो पई बहुत बड़ा बहुत खुशी मु जते बळे आपन आसे मो घरे पहुंचले मो बापा को सहित भेट देले मो पई गोटे प्राउड मोमेंट थिला ये जो भाईचारा रहिछि हमर ए भाईचाराटा सब दिन पई रहू आ मु जे पर्यंत अछि बुरुमुंडा कप सब दिन पई हाई लेवल को नहीं कि जीवा को मु चेष्टा करबी मु मोर 100 रो 110% दबा को चेष्टा करबी आई होप कि ए वर्ष ग्रैंड सक्सेस मिलिबो गत वर्ष ठारू ए वर्ष अधिक हमें सक्सेस पाइबा आपण पई दुई लाइन कहबी आपण ठारू विदाय नेबी कि माना सफर लंबा है कि माना सफर लंबा है पर तू बंदा तगड़ा है जिंदगी से क्यों खपा तेरा तो खुद से ही झगड़ा है थैंक यू सो मच मंटू साहू फॉर ज्वाइनिंग अस बहुत बहुत धन्यवाद जय मां समलई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।